رئيس ممحدار جزياو ممحدار تجراي ناي هبوتا هايمانوت أبوتات شماغل عدي كابت تفلاليا بوليتيكا ودبات أبزي ترخيبكم زلهم سيفيك محبرسب تجراي مس كلتيو صلال محبر نجادو تجراي چامبر تجراي قرعلتا انستيتيوت كالوت مصوعتنا اخبركم ابزي ترخيبكم زلهم منغستاوين زي منغستاوين تكالات انقع نبزي بسلام مزيهم يقنيلنا صوعتنا سل زخبركم قبائي حزباوي ركبات تجراي دحري وعلي بريتوريا استتعايشة حقاوي تكالي نازي تكال تغرت تجراين حزبي تجراين زماء خلم أب تجراينا مسجرة بابتنا أفتحن معرنة كبرن زت مسرة سلام نخلو مثلي تجراينا نبتو إن دليون نبتو نبورن نخملس زخالنا يو مقباري كونيتات عدنان حزبنان مسرعنا كل مداوي صقامات تعذبنا سلازخنا لعلي كل التعامات فرقان بفلاي كاب ورحيت الري 10 توارح مسجزاوي من محدار هايمانوت تكالات سيفيك محبرسب مسكلتيوت إلالات محبر نجادون چامبر نجادون لهيك أنن شماغلتات عدن كلن بوليتيكا ودبات مسراويتنا ميدياتاتنا كلاي قرعلتا انستيتيوت بمميات إتو قدمنا كوهبو زلوو سقاتاتنا بمعقب سقاماتنا مفتاح جزيز يوهبو خصوص قداي مخانو بتردينا قدمي ركب مسكالوت أبعلتنا كم تغارو أب تقراينا تعرارينا حبرت فتيرنان نملأت أفز أسماء وعلي بريتوريا تقرد يجبر كنبل سنهنا مكنياتو سكاي تمزنا بلتنا سكاي سدتانياتاتنا سكاي سدرسوات سكاي أكال بدوات نايمنا إسينات إنكن سدتن نتقراي كساق يارينا مالج امبار نهلونا تقراي حبرت حدنت سمرت يدلي إلنا نأمن امنتنا بوليتيكاوي التحساسبنا صوتنا عدمنا فلتتنا بسم تفلاليه نهزبنا عدنا محبار كسانا يبلون لنا نأمن نقوم ببه اللاوينا نأمنتنا بوليتيكنا نقوم هبور حبيرنا جن نتقراينا إنا النبل أبزلنا اللو زمن حدا حزبي حنت عدي بدبلوماسين تكنولوجين إيوز مزن تقراينا أبي الله كما الله
ንምንታይ ክምለስ ዝግብኦ ሕቶ እዩ ሓይልና ሕብረትና እዩ ታሪክና ዝምስከሮ ሓቂ እዩ ንኹሉ ዘሳተፈ ተጸዋዕነቱን ተሓታትነቱን ንጹር ዝኾነ ኣካይዳን ዘተን የድልየና ተጋሩ ህዚ ብዝረአን ብዝስማዕን ዘሎ ዕልይ ክንቅጽል ኣይንኽእልን ንሕድሕዲኣ እትቃረን ስድራ ንሕድሕዲኣ እትዳፋእ ህንፃ ጠጠው ክትብል ኣይትኽእልን ቃለይ ዘይኮነ ቃል መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ክንዓጽዎ ዝግባእ ሕማም ድሓር ክንዓጽዎ ዝግባእ ኣጀንዳ ተጋሩ ኣሎ እዚ ከዓ ፍልልይነት ምሳይ ዘይኮነ ኣንጻረይ እዩ ዝብል ብሂል ክዕጾ ኣለዎ ትግራይ ንኹላ ተኽእል እያ ትግራይ ንኹሉ ተሓቁፍ እያ እንካብ ሕቁፋ ብዘይ ድላዩ ዝወፅእ ኣካል ክህሉ የብሉ ኣዶ እያ ኣዶ ክብርቲ እያ ሓደ ለባም ሰብኣይ ብሓደ ፈታናይ ሰብኣይ ሕቶ ቀሪብሉ ጎይታይ ኣበይ ዓድኹም ኢሎሞ ትግራይ ጎይታየ እንካብ ትግራይ ከ ንሳኳ ንእሳትኒ ትግራይ ከም ርሕስቲ ቆርበት ብቴን ክትሰሓብ የብላይ ኢንተግሪቲ ውህደት ሓድነት ታሪካ ባህላ እምነታ ቁጠባኣ ብኣግባብ ክረአ ይግባእ እምበኣር ሎሚ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣብ ትግራይ ምስ ትግራይን ተጋሩን ኣገብእ ንውሕስና ትግራይና ተጋሩን ብምባል ንዘተ ዓድማ ትኩመላ እዛ ዕድማ ኣኽቢርኩም ብምምጻእኹም ደጊመ የቐንየልና እየ ዝብል ናይ ቋንቋ ተመራመርቲ እዚ ቃል እዚ ልክዕ ድዩ ኢሎም ዝሓቱን ኣለዉ መድሓኒቱ ሓንቲን እያ ናብ ባህሊ ንመለስ ኣነ ቆልዓን ከለኹ ኣብ ትሕቲኦም መጋቢያን ክካየድን ከሎ ኣብ ገጠር ዝማጎቱ ዝነበሩ ሰባት ዝጥቀምዎ ዝነበሩ ቃል እዩ ናብ መዝገበ ቃላትና እንክንመጽእ ኣገብእ ስነ ስርዓት ኣገብእ መላ ጥበብ ኣገብእ ደንቢ ከይዲ እዩ ዘስምዕ በዚ መልክዕ እዚ እያ ኣገብእ ንብል ዘሎና እዚ ኣብ ኣኼባታት ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ኣብ ሚድያታት ብዙሕ ግዜ ተዛሪብና ኢና ሎሚ ምናልባት ኣብ ወረቐትን ቀለምን ይድለ ግድ ኣሎ እዩ እንታይ እዩ መልሲ ንስእን ዘሎና ስለ ዝበልና እታ መጽሔት ተሰናድያላ ኣብ ኢድኩም ክትኣቱ እያ ብእዝኒ ጥራሕ ዘይኮነ ብዓይኒ ከዓ ክትንበብ ተስፋ ኣሎና دحين تحضيركم تصوركم أولاد مرحان public diplomacy حزب وركبات مالتي ظهوركم أدمة تجوالكم مجمرة نزم مدرخ مصوعة من أو المدرخ دما تكشف هذه تصرح نور ذرهو نور صرحت علامات جور نور من قصاصات كلاتنا نكاتات ولا نيرنا لكن كم كل الشاب تذاريبنا
سئلنا نحلفو تاينا تزاريبنا نيرنا تاي نيرو إلنا دما أسر كي قدفنا نخوضا زي كونس بصحفو ناس فيرهم بمهلاهم نزيو نوزي بمتخاو ناس تسمعني تعقواس قلس يدلي ذي ህዝባዊ ርክባት ወይም ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እናተባሃለ ዝፅዋዕ ብመጀመርያ ደረጃ ብናይ ባዕሎም ተበግሶ ዘጣየሽዎ ውዳበ እዩ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እውን ዳርጋ ዕድመ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዘለዎ እዩ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ምስ ተጣየሸ ድሕሪ ተወሰነ ግዜ እዩ ዕድሚ ዳርጋ እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝኾነ እዩ ክሻብ ሕዚ ብዙሕ ስራሕ ይሰርሑ ነይሮም ኢንፋክት ኣብ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ነፃ ዝኾና ሲቪክ ማሕበራት ቀደም እውን ነይሮም ግን ኣብ ነፃነተን ዝቐርብ ሕቶታት ነይሩ ኣብ ናይ ኣመራርሓን ዝቐርብ ሕቶታት ነይሩ ግን ነፃ ኮይኑ ባዕሉ ተጣይሹ ነፃ ኮይኑ ዝኸይድ ዝፀንሐ ማሕበር እዩ أمارة حتى محبر كم أمارة كرأي كلون بقول كي يكون بقول دابا بتخون ما قدي كي خبر كام كتحلف كي سمع خيام كتحلفون زي خلو إيوم سلذي بوما تنسعن تومون قال لي ليكونن زغورو ركبات ون قال لي ليكونن توشت نازنا توكت بستفعل عليه مجدي ون أوشت نانا نوعنا كفند أن صغرف زنارة ون قطعين متحاز أب مدرخ كفيل كان مزررة كفيل كان مزررة طرح زي كونس نمر دا أو تزل فلالات كم زل خوين ناي حوار زخونو زي فلالي نجارات حبير كان مسرح زجور وصحري ون كيدنا كا زهلف يكوننا كبيت جزء يوم حالفهم كبيت سرحي من سرحو قبلهم درجة ناي تجري ناي بوليتيكا عنترات زبالو أو تفعل جزينا تفعل زيون كجمة زيك قال نفتحتون لحقو خيدو وشتون بزح نخفف لنا كجمة زيك ناي ستا شجرون الفترة اللي هنا بلا مسكادة نفترة مسكادة نحب نمز حالا نمز رابن أبتر بيزاد مفتاح بسلامة بوليتيكا مجد مفتاح سفيح صار غير مهم هذه بوصيتو أيكون نزعكن وصيتو دليت كوني خلي قلنا أب تقراي كوزي عينت قلتيو كقرار زغل استفعل ليو بصح فلا لا يتاليون أبني حوار نجر كثير كان مزرعة زغل تواصل أيجن أب تقراي بصح نيرو كبال زغل لا يكون لنا تمقولي هم زوات يا بنيرم رقص بصحات ون أفزي سعر زغور نيرم ناي تكالات هيمانتون مرحتي ون توديهم كوري ومفتينم كله بزدلنا وسيد كلمة صحيح قالت سلازي مسعد ما دحريز الله دقنا أنا بخلي شتت لنا أنا زي كنا قالوا لو كينا عطون كل سعرتات يقور نيرم سلازي نتفتر قالوا لو أم مفتاح يكون نص مفتاح مسأبة بناي معلومة قديش خيدو تزوجهم نزوجهم
دعنا تكرايسيس كي بلون كي نازجدة ناب ناي سيكريتي ناب ناي دحنت قالوا لا كي شاجر المقبرون بتحس حرطات ناقور ثاني عميم كشاحزون سيجور الله زيت حدا زجور وزناري تقرأي بده شكر كم زلا بطعمي قلت سنيرم أوش تنازل الله بزح استفعل عليه نجارات الله كاو دقة زمت وين بزح نجار الله بزح جزء تخرتنا دما بدقة زمت سقاتنا بدقة زمت إيو زوزح جزء تعش من البلا تبزح تخرت كي جوارنا لو صحن حنان نات كمان نات صحن حنان حزون وشتناي أبدقة نخون نجار كمت خالص ذيك مكاونا يترفن قلت وانا شكر خوين زلو حزون أو وشتنا زل شكر إيو توشتنا زل شكر أثير كا نمبالي قال نخلك وشاني الكا قال تعرف نفتح كتعمد خليك وانا قن قدن كن فتحهم زلنا نجارات هلا هذا توشت أحد نازم الكديم أو ظل شجرة بات عموني قال سوانيرم تخال أي سلام نازم الكديم وشتاو سلام نازم الكديم ذي وانت حدا كفتح ظل شجري العلي معرم السيد ما دخلنا كاو جزيك ناو جزي ونعامو سلاز خدا بكل درجة ظلوا أو كل فلات إيكونومي ناون ظلوا عنوات كافت عنواتون نمد على ظلوا شجرات انكفاضات أون الله نصو زسنا تسفالو أو زبنا من سينا سلازي تي محوران إيكونومي قصاصنا ون جدا كنا لنا نقول لنا قرد ما مصر الزغون سلام حالي خام خادي بزح جزي بزي مسا ناتفعلنا أنا نبلد لنا كاو جزي ناو جزي ون نام عولو حدش تمحو على تاتنا دفع طريق هود الله نقول جزي أفت سلام زل على الحطوطات بدعمي حدا جزي العلي بس حدا جزي نشتي زحلي بالطالة لكن نقول مسألة سخونة سلام حتى الله نتدمر كراي كله أوشت نازل الله شكر يتكمن الله ندق نبنا زي يوم خمس جور زلوا بزيز مات يوم أفتي زلوا يوم لعل زلوا يوم تحت زلوا يوم نابلنا أنت يكونس توشت نازل الشكر فطرتون بعلنا تواصاتون بعلنا كن فتح نخلون بعلنا نايدك خلا ترى هي كله أدخل دق من تحت تعمل لي بالن كنت تعمل لي خلي كن كل شعب ندق نم عدنا كن فتح زين هول يوم تموش تنازل له شجراتنا ناوشتنا شجرات جزفتي يوم نصوم كشاف زي فتحنا نتوضع أنا بدقة كنا مخاني فلنا كنوضع نخل بناوشتنا شجري بناوشتنا شجر ندقة بطعمي يقال حنا له خلو نايبول بول يو أفتي بقى ننعم على الخا كان بحيث كان ننعم على الخا بحيث كا زكبر ظلو منم فتحنا قرد زيل طرح ناي مشامبو ناي صرفن ناي زعن انبر مفتح منم ترى زي ولا نقرات بزح الله ذي بزحت الله تعاطات تخونوا هو الله نتناوشنا شكر كم مقدار حليفهم من طعم زي ولا ما الله سلازي حزون تشجر وشتنا الله حزون فترتب عنا
نتسفترنايو أم مقدات زواس أزلو نايدك مخنيتنا عومي نكبر هذون كن فتح نخل بعلنا هنا أكلت مفتحي زخونة دماتي هذباوي ركبات ويدماتو بابليك ديبلوماسي زبال أكلت مفتحي كاوزي أنصاري كدقف زلو كباراتات عزلو ترؤون على علك خيدون كجبر ذلوا توصلنا من قصاص غيرهم حديثا فتوانا الأخم توصلنا من قصاص غيرهم معناتهم تقراي كنا تدالو لهم تدالي لهم زولو الشماغ اللي تاتس تلاقي خومنا نيرهم عقب أي تقور ذلو مالتي تمثل كذي تقور هو مقصاص نيرو تقراي يشمك لك تلوخ ذلو بمثرة تقراي كله تقراي قدفنا زيقورنا خمسين دنخون إلو كتب الزلة كتشم كل زلة نزي مسرة جيرهم زجور ومقصاصون بتعمل سيطة ونيرو مسبوزحون قل لها بيلو يوم بس استفعل عليهم نايمن قستي أكالات كابالو كاب طلع مينستر قدام مينستر أبي من كالوت حبرت ساعتون أو خمسة عدد نتفتات بواسو سيفيك محوراتون شماغلتاتون تراخيهم تقراي أو تقراي زلو أما ذازنا رأيون قله كبل غيرهم يتحكنا مثل ناي تقرايون كقلت خيلهم يوم هذا جنبت كنك عدو ذيبلنا تجارو وش تنازل الشجر حدا تدقي ولا صلى ون خالي هون جن حدا كنرد زلنا ما أبدق زلنا سيدي إيو كم يتفتروا مصنعي كال مرعي كال تفاكت جن أبوز حاود ما ميس أندرستودينا بقيقة تسألنا هنا كم هزمتنا كم الليتون حزبون كله بزعوا تقرأي كبر كله أو دقة الله سلي خصائل لك غير الله سل الله ذي ونتوسنا قالوا لنا مثلني ناكاو ذي أنصار نذكر من قصاص ذي فتر ووثيتن ذات حزو سئلن كم دبلوماسي ما كل تطويل نهالون منجستي يكونوا بارتي يكونوا فانتهم خيدهم تقراي مس كالي نايز هاجر ذا ودواتات محورسة ون ولا مسماح لا منجستون نشتي إنجل كافتو كبارتي كم منجستو تخوينهم فطر وركواتون وتصيتو نشتى كوننا ذي بزرعك أصلا زلوا مثلني توترت كم زحلنا وعد واقالون تي إيمج كم مفتارون كم محاشون تقرأي زلوا سئلي زلوا هذو تقرأي زلوا سئلي كم مبالون تي كما تخلوا حد كذي تقرأي نجارنيا بكانا يتصبوتا ساعة عينتنا كما تقول فري بتعم سبيز مثلا في تلاخون زياتون كبلونا كفالوتنا بحكي كصدق أنصار دما أبو صحة تتهاجر من قصة زي كارنا الله تقرأي دما كاب تعرفنا تعرف بزي عجاوي بزي كولنيا بزي تنكاس أصلا تقرأي طرح زلا مخانا زي فلت ناي خالي
ክልላት ህዝቢ زي يفلت دائما صراحة تانية زلوا هاجر ونسلا زلنا كاوزي أنصار نايتجراي خونتات نايتجراي سلي بروموت نمقبار ذكروا تعرون بتعمي عبي يزخون زي نتوفي كنجور زلنا ناي سلام ناي إيكونوم قصاص ناي حادنت قصاصون ناي بعض عبي ترى كله إنه كشاف زي نزجوروا صراحة نامس جنكو كشاف زي نزي نظمت لنا وصيتنا نكون أصل دما تسويتنا عبي مخانن تماس حصلتي كم زي عينة بعلهم تفطروا صلوا أم زحضروا محوراتهم بعض محورات اللو ناس عزخونو محورات independent لزنكاساسو أفتي قص سلازخالهم زي عصفوا محورات أفتي قص سلازهاهم زي زلوا محورات عينة أبنت المفتارون أبنت مو يغني لنا كيف دلي كفرات عملنا كمتي قبل ما توز بالنايور وعن حموش تنقطعت زحزت زامتيت زياس تفلالو يتحستوتات حفشوا من قصقاس تي بابليك دبلوماسن قالوت قدياتن زحزتها زينا بتعمل مسجن كورتها بالنا يغني لنا بعد عمرهن تزاريبي جن يكون دا عمبي بابليك دبلوماسي عفتو زحلفو قبل تايشلو جزية جميرو انتاي سريحو وي كميل غزيلو لمنتاي كتتعيشو زبد نشتي حساب ككافل سلالدلخيو بابليك دبلوماسي استجعيشلو علامة بتو زنبرنا كونتات او كل طورنت او كل شجر كوينات تجراي سرور لتمالئ هاجر ويز تمالئ منجستي كنت زلا أو جزياوي من محدار وعلى برتريا مسارات جيرال تتعيشت كل اللي نازلنا سلازي اتكلل ملو مسناي دبلوماسي مسناي دقيقون مس قروابتي مخيد مسرح عيبلنا سلازي كل تقراواي سلازي ملكتو عفتو ناي بابليك دبلوماسي مسناي وجي مسناي دقن زلو ركبات كل تقراواي أمباسادر كوينو كسرحو للو بزبل حتى تقارو استطاعي سلازي حزب تقراين سلازي جنقو حدا أكال كوينو بابليك دبلوماسي كم أمباسادر كوينو نايم كلو زلو أنا ون بإجامي عقمي انتاي كبركت كابزبل بقدسات تقارو استطاعي كابنت عايشة اللون لما جمع ريخنت عايش كلنا زي حاساو زي كنا مسخلنا ني جزياو من محدار وكنا هيبو سرتفتكيت يوكو بحقن وعلى المرتو عن كنا دراجة سلاز جبرنا ون عزينا نمسجن بنخلو دمو كاو تبجسنا نخلو كنت تزيد الله قوانت زي فتحنا كنت نخلو جن كاو كبيد شجرن حدا جن عقاليلنا إنا نأمن سلازي جواي حزب بركبات تجراي بقدسات تجارو استتعيشة استتعيشة العالم دما تجراي ناي كل تجراوي استواز أو حاجزن كم زاد لي أسلزة أمني خبزت أشنا يلو علت جميرنا بزحات استرعين زي ترعين أجمات ناي تجراي عم مفتح ناي بعلو ترى تزاويت تكالنا زفوت حوز أجمات تكالنا أنت زي فتحو نيرو تجراينا بزخفة كأتو نير إلنا إنا نأمن سلازي بابليك دبلوماسي كافتهم لصرحهم بعين الرؤين زي الرؤين لا كاري أحد قاتات كشجاجر كأت نيرو إلنا نحسو عاد حين إلنا إنا نأمن سلازي بستفعل عليه عفتم شجرات حادلنا بوسن ملكو حنجلس انترينا أمم جو الدباتن جزياو منجستن نايت أكلاتن زنبرة بزي النعق بوح للمنجدي كاب جيت أوشت سلامة وسلفخنا كايدن أين كايدن أبزل نبرة بلحلول مفتحي أقميتيو أوزي بوليتيكا قداي بقداي بوليتيكا أمبر بستفعل عليه منجدي بخالي أخواني ولن زبل بوح للمنجدي بزهاونا يا الرأية بابليك دبلوماسي مس
ፖለቲካ ፓርቲታትን ምስ መንግስትን ዝነበረ ኣብ ሰልፊ ካይዲ ኣይተካይድን ዝብል ብዕውት ወይ ከዓ ብጽቡቕ ከም ዝፈትሐ ሓደ ኣካል እዩ ምስ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ደማዊ ኩናት ዝተፈጠረ ናይ ፖለቲካ ቅልውላው እውን ዘይምርግጋ ከቢድ ምክፍፋል ፈጢሩ ነይሩ እዩ እዚ ኣብ መስፍሕፋሕ ዓበይቲ ኣብ ማሕበረሰብን ኣብ ፖለቲካኛታትን ኣብ ልሂቃንን እውን ዓብይ ክፍፍል ነይሩ እዩ እዚ ክፍፍል እዚ እውን ብውነ ጌርካ ብዘተን ብምርድዳእን ክፍታሕ ዓብይ ዝተዋፅኦ ገይሩ እዩ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ እዚ ክገብር ዝኽኣለሉ ኣብ ትግራይ ምስ ውዕል ፕሪቶርያ ተተሓሒዙ ምስ ተፈላለዩ ኣካላት ምስ ግዝያዊ ምምሕዳር ምስ ናይ ሰላምን ፀጥታን ኣካላት ምስ ሚድያታት ምስ ፖለቲከኛ ፓርቲታት ምስ ምሁራን ምስ ዓበይቲ ዓዲ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ዘተካይድ እዩ ብተደጋጋሚ ውዕል ፕሪቶርያ እንታይ እዩ ዝብል ብተደጋጋሚ ኣብ ዘተብራኸ ህላወ ትግራይ ዝብል ብተፈላለዩ መድረኻት እናካየደ ኸይድ እዩ ብዕላዊ ሚድያ ዝኾኑ ኣብ ሚድያ ብዘይረአዩን ብሰፊሕ ክረጋጋእን ላብ ዘተኽመፅን እውን ብዝለዓለ ኣካይድ እዩ ብምቕፃል ብውዕል ፕሪቶርያ መሰረት እውን ምስ ኩለን ናይ ውድባትን ምስ ሃይማኖታትን ብዝለዓለ እናካየደ እንተፀንሐ እኳ እንተኾነ ግን ምስ ኩሉ በተለይ ኣብ ውድብ ሕወሓትን ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳርን በተለይ ከዓ ባዕሉ ኣብቲ ውድብን ዝነበረ ምክፍፋል ኣፈላላይን እውን ዓብይ ግዜ ካብ ዝወሰደና ሓደ እዩ ብባህሊ ይኹን ብሕጊ ብስርዓት ናይ ሓደ ፖለቲካ ፓርቲ እኳ ጣልቃ ኣቲኻ ወይ ዝተፈለየ ኣካል ኣቲኻ ክትፈትሕ ወይ ክትሽምግል ተዘይተኸኣለ ግን እቲ ዝነበረ ሒደት لحزب تجراين سراوي تجراين لبتاعتن سلزخانة جن يملكتنا أيوة كحساب كنوزينا بمال أتينا إنا مالت سلزي زي قبلاتنا لعلة جميرو بتليت العززة أبنا يود بحو حزنا ورا نايم في لا يكرهنتي كاب نحاسق التشحن عصرت حمشتنا كاب جمير قصيلنا له سلزي سو بدفرت استماله عمق بزبالة زخانة يكون حدا ودابة كابل على حزبنا عدنا أيقونة ما أقوله حزبنا عدنا انتهليو التفعل عليه بوليتيكا بارتي يكون ما راح يخلي كاب زبل بدفرت ولا أي ملكتكم من ناي بارتو قداي انت تبعاله جن الملكتنا مخوانو حزبنا عدن ما أخل كافيلو لا بحدا قخط والناس اللي زغاله بدفرت أي كأل نزبهالون أتيناينا زعتنا له مجمرتا خنقوم زخالنا حمش تسرح فصمتي نيرو حمش تهم سرح فصمت خنركب لنا زبل رخيبنا يمينا كاف سرح فصمتي كنفتحين خلي ما أخلاي كوميتي كله تواهيلو ما أخلاي كوميتي عرخيبنا ما أخلاي كوميتي بتشاي فتحن كابا أرمل عاقل سراويتو مني كافل زبل حساب قريب بعضه السم تخافيل سو كافت علة السجميرنا لنوح جزية واجا خافلنا نتخاطت الناس إحنا هنا لنوح جزية من السراويتن ناي ما أكلاي كوميتي حوحات بزكايدو مدرخاتو وانتخايدو أو قلت والسنة والسنتات والنيرو اتو السنتات السو بهلنا لؤس لزي متن عشان نافن تشنافن عتقعين تتقعين نامس أنا لمس أنا أكايدا جيجا أيو حجيبون كدقم يولون سلازي افتم زحالفو طفقاتات افتم زحالفو جزية مكففال المسداد لتفتره عاوزي يبقى كلمة يولن زبل سلازي كام إقادن كام برارن تيكونا بسلامة وغيركم أو قواياتهم بملك فتحوا الزبل حساب قريبنا بتلي بشعب جزية زلعلو زنورو ناي سراويتنا أمارا راحة تقبل مو حساب تغيرو اتو كله ناي ما خلاي كوميتي زنمره ناي حوحات أمارا راحون تقبلونا لو قواي نخصلو لعاززة مفتحي أفلالاي غير بزي أفلالاي أو قواي ملك غيرم كساناوتو كافتح ما تلومدو زنبره ناي السادات انت سادادن عشان نافن تشنافن وزيوم بلزب بملك او قواين خكايدون عبي صعر غير بابليك دبلوماسي وانا خندو تدزدله بتحسب زنبره كنا تغواته تخيدو لابل يدله خالي انت خده جن وانو حزب تግራይን አመራር ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ላብ ሓደ ዝኾኑ ለግን ዝለዓለ ግደ ከም ዝገበረ ክነዘኻኽር ስለዝደለና እዩ ካብኡ ብምቕጻል እውን ተፈላላይና ሰፍሐ ኸይዱ ህዝብን ከባብና ፈለየ ዋላ እቱ ሐቅን መዘራብ
እቲ ህዝቢ ወረጃ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝኾነ መስተውዓለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እቲ ሰራዊትና እውን እቲ ዕጡቕ እውን ኣብ ጎኒ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ስለ ቃዕታ ክስሕብ ኣይደልን ኢሉ መስተውዓላይ ሰራዊት ስለ ዝተሃነፀ ተዘይኮይኑ ብቶም ፖለቲካታት ዝተኸየደ ክያዶ እቲ ንፈልጦ እዩ እቲ ልክየት ተኸይዱ እቲ ክብተን ልግብኦ ክብተን ተገይሩ እቲ ልወፅ ነበረ ቃላት ብግልፂ ኩላትና ስለ ንሪኦ ርኢና ኢና መንዳእ ሒዝዎ እቲ ወረያህል ዝኾነ ህዝቢ ትግራይን እቲ መስተውዓላይን ህዝበይን ኢሉ ልወፀ ሰራዊት ትግራይን ጥራሕ ስለ ልሓዞ ኢላው ዝመድረኽ እዚ ወይ ኢላው ዝዕለት እዚ ከብቅዐና ክኢሉ ካብኡ ብምቕፃል ብዝተፈላለዩ ሓሳባት እውን ብድፍረት ካብ ህዝብን ዓድነ ይትበልፁን ዝብል ምስ ኩሎም ናይ ኣመራርሓታት ትግራይ ኣቕሪብና ኢና በተለይ ምስ ዝተፈላለዩ ውዳባት ሲቪክ ማሕበራትን ናይ ሰራዊት ኣካላትን ተወሰኑ ኮይኑ መድረኻት ኣካይድና ኢና ኣብዚ መድረኽ እዚ እውን ብድፍረት ኢና ተዛሪብና ካብ ህዝብን ዓድን ለዓቢ የለን ብዝብል ሰለስተ መማረፂ ሓሳባት እውን ኣቕሪብና ኢና ነርና ብዘይ ምድላው ብዘይ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዕላምኡ ህዝቢ ትግራይን ጥራሕ እዩ ስለዚ ብቱ ዝነበረ ኣፍቲ መንጎ እውን ልብዙሓት ሓሳብ ዘቕርብናየን ክገልጽ እየ ኣብ ምንታይ ከይደን ተሳኺዐ እንደይተሳኽዓን ብዘየገድስ ንሕና ዝበልናዮ ዋና ብዘየፈላላይ በተለይ ምስ ነባር ፕሬዝዳንትና ዝነበሩ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ብክቡር ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ነበረን ኣብ ክልተ ብምኽፋሉ ኣብ ዕፁብ ገዛ ኣቲና ጉዳይ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብፖለቲካ በአይዲዮሎጂ በተሓሳሰባ ካውዝኔ ክራይሲስ ካውዝኔ ችግር ህዝቢ ትግራይ ብኸመይ ተውፅዎ ዝብል ቀዳምነት ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ገይርኩም ኣብዚ መድረኽ እዚ ገይርኩም ተላዚብኩም ለህዝብኩም ስርሑ ዝብል መተዓረቕ ሓሳብ ኢና ምፂና ካብ ማንም ናይ ግልኹም ወፂኹም ቀዳምነት ለህዝብን ሓድነትን ዝብል ኢላዘው ዝብል ኣቕሚጥና ኢና መበል ካልኣይ እውን የስታውስየ ያው ፕሬዝዳንት ይጽንሑ ትልተረፈ ማእከላይ ኮሚቴ ኢላዘብ ዝብል ማዕራረ ዝብል ሓሳብ ነቕሚጥና ኢና መበል ሳልሳይ ያው ብምክትልና ተመርሐ ዝከኣል ነገር ይኹን ዝብል እውን ለኹሉ ኣቕሪብና ኢና መን ተቐቢልዎ መን እምቢልዎ ግን ያው ልሕልናን ለታሪኽን ኣብ ታሪክን ገድፎ ኢና ክብል ስለ ዝደለኹ እዩ ስለዚ ብትር እውን ልማንም ተይኮና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን እውን ዋጋ ዘኸፍል ፊት ለፊት ከይድና ምስ ኩሎም ልምልከቶም ኣካላት ከም ዝገጠመ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ልኸዘኻኽር ስለ ዝደለኹ እዩ ካብኡ ብምቕፃል ምስቲ ዝነበረና ናይ ኩነታት ምስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ ፌደራል መንግስቲ እውን ርክባት ፈፂምና ኢና እዚ ናይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ርክብ ዝኸድናዮ ዋናና ምስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓድነት ትግራይ ከመይ ገይሩ ይፈጠር ኣብ ዝብል ዓብይ እግደ ስለ ዝነበረና ትግራይ ለኹሉ ትግራዋይ ስለ ትምልከቶ ኣብ የትም ዓለም ይኹን ኣብ ማንም ኮርነር ይሃሊ ጉዳይ ትግራይ መፅኡ መፍትሒ ክላዘብ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ በጊስና ክላዘብ እንተኾይኑ ከዓ ላውዚ ትግራይ መፅኡ መድረኽ ዝፈጥረሉ ግዜ ንኽዘራረብ ናይ ሰላም መንገዲ ልዝብ ክንረክብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና መጀመርታ ልዝብ ዝገበርናዮ ምስ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ፓርቲታትን ምስ ግዝያዊ ምምሕዳርን ምስ ኩሎም ኣካላትን ምስ ናይ ሰላም ፀጥታን ሓሳብ ኣቕሪብና ንፓብሊክ ዲፕሎማሲ ምስ ማንም ትግራዋይ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል መድረኽ ከካይድ እየ ዝብል ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክዘቲ እየ ክማየጥ እየ ዝብል ንሕና ምሳኹም መፅኡ ልክኸውን ሙሉእ ጋራንቲ ፈቒድና ኣለና ዝብል ብክቡር ፕሬዝዳንት ይኹን ብሰላም ፀጥታን ተዋሂቡና ዓብይ ክብርን ዓብይ ምስጋናን እውን ኣለና ማንም እውን ኦፕን ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ብዙ ሓሳብ እዚ ብምቕራብና እውን ክቡር ፕሬዝዳንት ጀነራል ታደሰ ምስ መፁ እውን ብትክክል ኣሳዳድን ተሰዳድን ኣሸናፍን ተሸናፍን የለን ጉዳይ ትግራይ መፅኡ ኣብ መድረኽ ዘተ ክኾን ለፓብሊክ ዲፕሎማሲ ሂብናኩም ኣለና ክትሰርሑ ኣለኩም ንሕና ነሳድዶን ነብሎን የለን ትግራይ መፅኡ ጉዳይ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ትግራይ መፅኡ ልክፈትሕ ዝብል ዓብይ ክብሪ ስለ ዝሃቡናም ኣዝየ ክተመስግኑለይም ደግረ መንገዲ ይፈትኹ ይደሊ ካብኡ ብምቕፃል ብትግራይ ጉዳይ ዝመድረኽ እዚ ፈጢርና ፌደራል መንግስቲ ኸ ካብ ደገ ልመፁ ጋይሽ ተልኦሙና ዕንቅፋት ከይፈጥረልና ከመይ ጌርና ንከይድ ብዝብል ምስ ፌደራል መንግስቲ እውን ርክብ ፈፂምና እቲ ርክብ ፌደራል መንግስቲ ምስ ተቐፀልና ብኡ ርክብ ጌርና ከመይ ጌርና ሓሳብ ንኽድ ዝብል ዝርርብ ምስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ለልየና ስለ ዝነበረ ናብ ጠቅላይ ሚኒስተር ምርሕና
ኣብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ምስ ኣምራሕና እውን እተን ብወገን ትግራይ ሰላም ዘልያን ብወገን ትግራይ ናይ ሰላም ኣጀንዳ ክነግስ ተኾይኑ ልሕሸት ትግራይ ብወገን ትግራይ ናይ ሰላም ቀጠና ናይ ልምዓት ቀጠና ክትኮን ተኸይና ብፌደራል መንግስቲ ክምለስ ኣለውን ንብለን ሕቶታት ሒዝና ኸይድና ካብዘን ሕቶታት እዚአን ልትወሰና ክጠቅስ እየ ምስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ዝገበርና ለን መድረኽ ቀዳምነት ተፈናቐል ቦትኡ ይመለስ ኣብ ሓንቲ ሃገር ውሽጢ ኮይንካ ሓንቲ ክልል ክትወራ ብምንታይ ሕጊ እዩ ስለዚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ሕገ መንግስቲ ኣሜንድመንት ገይሮምዎ እንተኾይኖም ቀይሮምዎ እንተኾይኖም ንሕና ብዘይንፈልጦ መንገዲ መብርሂ ሃውና ተዘይኮይኑ ግን ተፈናቐልና ናብ ዓዱ ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ዝነብር ሓንቲ ክልል ክወራ ይክእልን ስለዚ ምሕደራ መሬትና እውን ናይ ኣስተዳደር ወሰን እዩ ዘለዎ ላብ ቦታና ንመለስ ህዝብና ተፈናቐል ላብ ገዝኡ ብዝብል ጥያቄና ጠየቕና መበል ካልኣይ ብውዕል ፕሮተርያ መሰረት ሕገ መንግስትና ማእኸል ገይሩ ተደራደረ ኣካል ዝኾነ ናይ TPLF እውቅና እውን ይመለስ ብውዕል ፕሮተርያ መሰረት ዝብል እውን ጥያቄ ቀሪብና ኣለና ካብቶም ዘቕረብና ለም ኣካላት እዩ ንምንታይ TPLF ይሕመቕ ይፀበቕ ሕጋዊ ይኹን ዝመርሕ ዘሎ ዝዓበየ ግደ TPLF እዩ ስለዚ TPLF ንዕካ ሰላም ክመጽእ ካብ ትግራይ ትኽክል ኣይኮነን ስለዚ ውዕል ፕሮተርያ እውን ከምኡ ስለዘይብል ይመለስ ዝብል ጥያቄና ኣቅሪብና ብይፋ እቲ ተፈናቐልና ውዕል ፕሮተርያ እንተዘይኮይኑ ታዘቐረብና ያውታ እዩ እቶም ህፃውንትን ኣዴታትን ዓቕመ ደካማን ኣብ ኣይድበለው እቲ ወጣት ግን ገዞ ኣውሪሩ መሬት ኣውሪሩ ክነብር ስለዘይኽእል ላብ ናይ TDF ሓይሊ ይልተቕለ ዘሎ DDR እንተገይርኩም እውን እቱ ገዝኡ ዘለዎ ውሑስ ናብራ ዘለዎ ልሕሾ ቦታ ዘለዎ እቱ ብDDR ተቐቢሉ መትከል እግሪ ይገብርሎ እቶም መሬቶም ልተሓደጉ ገዝኦም ልተሓደጉ ግን DDR ተዝኸዱውን ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ስለዘይብሎም ተመሊሶም እዮም ላብ ካም ብዛእት እዩ ስለዚ እዚ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር መፍትሕ ክኾነ ኣለዎ ዝብል ኢና ትሕቶ ቀሪቡ እቲ ራብዓይ ናይ ዳግም ህንፀት ሪኮንስትራክሽን ዝብል ሕቶ ኢና ቀሪብና እቲ ዳግም ህንፀት ሪኮንስትራክሽን ማለት ብትክሊ ያው በተለይ ባንክታት በአዋጅ ተኸፊተን በአዋጅ ተዓጽየን በአዋጅን ተኸፊተን ብዝተፈላለየ ሓይሊ ተዘሪፉ ተቃጺሉ ዓንዩ ስለዚ እዚ እውን መፍትሕ የለ እዩ ብፉሊ ሪኮንስትራክሽንና ዳግመ ህንፀት ተዘይመጽዩ ትግራይ እቲ ነጋዳይ ይኹን እቲ ዘሎ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚኡ ስለልደቀቀ ስለዚ ክላብ ካልእ ዕግርግር እውን ከኣቲ ይኽእል እዚ እውን ብፍሉይ ትኩረት ክፍታሕ ኣለዎ ዝብሊና ሓደ ሓሳብ ልዕልና ሓምሻይ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ናይ ፖለቲካ ዲያሎግ ክቕፅል ኣለዎ ካብ ሳልሳይ ወገን ብያያ ካብ ዝኸውን ምስ ዝምልከቶም ናይ ትግራይ ፖለቲካ ኣካላት ናይ ፖለቲካ ዲያሎግ ክቕፅል ኣለዎ ሰላም ክመጽእ ተኾይኑ እዩ ዝብል እቲ ሻድሻይ ብናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ኣለና ኢሎም ብዝኸዱ ኣብ ማእኸል ዓዲ ይኹኑ ኣብ ሓራ መሬት ዘለው መንግስቲ ትግራይ ብናይፃ ናይ ፖለቲካ ሓሳብ ከካይዱ ኣብ ትግራይ ፈቂዱ እዩ ፌደራል መንግስቲ ከውዚ እንታይ ይሕግዝ ብሰላማዊ ቃልሲ ምእንተ ሰላም እንተኾይና ሰላም እንተኾይኑ እዚኦም እውን ኣብ ናፃ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ናይ ሰላማዊ ፖለቲካ ቃልሲ ከካይዱ ፌደራል እንታይ እያም የበርክት እንታይ ይሕግዝ ብዝብል ኢና ቀሪብና እታ ሻውዒቲ ናይ ህዝቢ ተወካይ ምክሪ ናይ ህዝቢ ትግራይ በዓል ታሪክ ቅርሲ እዩ ማንነት እዩ እሴትና እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ ተወከልቲ ፌደሬሽን ምክሪ ቤት ይኹን ህዝቢ ተወካይ ምክሪ ቤት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሰላም ይኹን ናይ ድህንነት ይኹን ተቋማት ግቡእና ክነግን ኣለና ብዝብል ሕቶ ኢና ቀሪብና ኣሎም ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር እውን ስለዚ ካብ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ብፌደራል መንገዲ ደሞ ብወገን ትግራይ ክስራሕ ኣለዎ እትብልዎ ተልዩ ከማልእዎ ዝልዩ ደሞ ልቶም ዝምልከቶም ኣካላት ሒዝና ክንቀርብ ኢና ብዝብል ኢና ቀሪብና ኣሎም ካብኡ ካብ ጠቅላይ ሚኒስተር ዝተዋሃበና መልስታት እውን ኣሎ ንሱ እውን ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ቀፂልና ኣቅሪብና ኣሎም ኢና ዲስከሽን እናገበርና ኣሎ ንርከብ ኣብ ከይዲ ሒደት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ብምቕፃል ካብኡ እውን ምስ ናይ ሃይማኖት ትካላት ካብ 12 ክልላት ዝተውፃፅኡ ናይ ኩሎም ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን
مسناي كلتا كتما استداداراتن እውን ዓብይ ርክብን ዘተነካይና ኢና እቲ ዘተዚ ልግለ ለሓንቲ ክልል ወይ ለፖለቲከኛታት ለሕደገ ይኮነ ኢትዮጵያ ሓንቲ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከዓ ብትክስካዕ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ብትሕገ መንግስቲ መሰረት መፍትሕ ክወሃወና ኣለዎ ብዝብል ሓሳቡን ዓብይ ረዚን ዝኾነ ርክበ ካይድና ብምቕጻል እውን ምስ ግዝያዊ ምሕዳርናን ምስ ተፈላለኹም ናይ ኩሉ ፖለቲካ ፓርቲታትን እውን ኣራኺብና የሚና ካብኡ ብምቕጻል ምስ ናይ ኣባገዳን ናይ መራሕቲ ሃይማኖትን እውን ርክበ ቀጺልና ኢና እቲ ርክብ ንሱ እውን ዘሴም ከምኡ ኣካይድና ምስሊ ትግራይ ሰላም እምበር ጦርነት ደላይ ከም ዘይኮነ ትግራይ ካብ ሕጊ ዝተፈለየ ካብ ህዝብታት ኢትዮጵያ ትደልዮ ከም ዘየላ በተለይ እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ዝተፈለየ ለህዝብ ትግራይ ብቻ ኣብሊጽካ ዝረአየሉ መንገዲ ከም ዘየለ ትግራይ ከምናትና ኣጋጣሚ ከም ግለ ይኹን ከማን እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ ብዝተፈለየ ጥቕሚ ለህዝብ ትግራይ ከም ዘይብሉ እኳስ ተጎዳዳ ትግራይ ብምዃኑ ከም ዘለና ዝሐሸ ብትሕገ መንግስቲ ዝተፈለየ ተጠቀምቲ ከም ዘይምዃንና እውን መብራህርህ ዘርአናሉ እዩ ነይሩ ምስኣቶም እውን ጽቡቕ ዲፕሎማሲ ጽቡቕ ርክብ ነርኢና ትግራይ ሰላምን መሰላን ጠያቂት እምበር ነገር ቃስቃሲት ሰላም ደላይት ልምዓት ደላይት እምበር ዝተፈለየ ጥንሽ ከም ዘይብላ ዝለዓለ ኣርኢናሉ ኢና ካብኡ ብምቕጻል እውን ምስ ናይ ኣምሓራ ክልል ርክብ ፈጺምና ኢና ምስቶም ናይ ኣምሓራ ክልል እውን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ከመይ ገይሩ ርክብ ይፍጽም ክፈላለ ዘይግቡእ ህዝቢ እዩ ይሕመቕ ይጸብቕ ብናይ ፖለቲካ ልዩነት እንተሃለወ እቲ ህዝብ ግን ሓደ ዓይነት ታሪክ ሓደ ዓይነት ባህሊ ዘለዎ እዩ ይሕመቕ ይጸብቕ እውን ትመልክዓ ምድሪ ፈላለዩ ክፈልየና ዘይኽእል ማሕበረሰብ ኢና ስለዚ ምዞም ህዝብታት እዚኦም እውን ከመይ ጌርና ናብ ሓደ ቃልስና ንቐጽል እቲ ናይ ውሽጥና ናይ ኣስተዳደር ወሰን ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ወሰን እዩ እቲ ዝዓበየ ግን ጂኦግራፊ ኣቀማምጣና እውን ለሓደጋ ስለ ልገልጽ ስለዚ ናይ ኩልና ሓድነት ከመይ ጌርና ንሰርሕ ኣብ ዝብል እውን ዝሐሸ ቀጽልና ኣሎ ኢና ዳሕራይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ፌደራል እንቅፋት ስለ ዘጋጠመና ክቐጽል ኣይከኣለን ተቋሪጹ ማለት እዩ ብዝትውስን መልክዑ ማለት እዩ ክንትልድለ ኣይከናን ካብኡ ብምቕጻል እውን ምስ ዝተፈላለዩ መንግስትና ብዝሃበና ምስ ተዘራረብናሉ መሰረት ምስ ኣምሓራ መሬት ዘለዎ እውን ልዑልን ትሑትን ለይትን ቀትርን እንሰርሐሉ ዘለና እዩ ንምንታይ ሓድነት ተጋሩ ወሳኒ ስለ ዝኾነ ካብዚ ኩሉ ለዓቐብ ክንድቲ ዝድለውን ምስ ናይ ደገ ምስ ናይ ዝተፈላለዩ ጎራውቲ ዓድታት ከይንሰርሕ ሓኒቑ ሒዙና ዘሎ ናይ ውሽጥና ሓድነት እዩ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓድነት ብዘይ ምስራሕና ላብ ሓደ ብዘይ ምምፃና እቶም ክንዓሞም ዝግበአና ክንከዶም ዝግበአና ዝነበሩ ዕማማታት ክንድቲ ዝድለ ከይከዱ ክኢሎም ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ንስራሕ ብዝብል ተመሊስና ዓብይ ስራሕ ንሰርሕ ነርና ንሰርሕ እውን ኣለና ብዘይ ተስፋ ምቑራጽ ሕዚ እውን ምስ ተፈላለዩ ናይ ሓራ መሬትን ኣውዚ እውን ብናይ ፖለቲካ ልዩነት ተገሊልና ዝብሉ ክቡራ ሰለስተ ጀነራላት እውን ኣለውና ምስኣቶም እውን ዲስከሽን ንቐጽል ኣለና ክንድቲ ዝድለ ውጤት ኣለዎ ዶ ኣይኮነን ከምቲ ንደልየ ይከደን ንምንታይ እቲ ልተመፅእናዮ ኣማፃፅኣ ናይ ትግራይ ታሪክ ከርእየና ከሎ ሕዚ እውን በተለይ ኩሉ ምሁር ከስተውዕለሉ ዝግብኦ ህዝቢ ትግራይ ንባዕሉ እተን መፃፅኣ ታሪክና እንታይ እዩ ከመይ ዓይነት ኢና ናመፃና ከይድና እኒሄና ዝብል ካብኡ ውፅኢኻ ናብ ሰላማዊ ዲስከሽን ከተምፅእ ቀሊል ቻለንጅ ይኾነን ከቢድ እዩ ትሕዚ እውን ተሪኦ ዘሎ እሱ እዩ ትልዋና ለዓዘዘ እንታይ እዩ ቀዳምነት ህዝበይን ዓደይን እንታይ ክገብር ኣለኒ ፖለቲካ ተዘይተጋግየ ረብሓ እዩ ብናተይ ምናልባት ከም ነጋዳይ ከይትብሉ ነበር ረብሓ ማለት ጥቕሚ እዩ ግን ህዝባዊ ፖለቲካን ግላዊ ፖለቲካን እዮም ትግላዊ ፖለቲካ ስድራይ ከመይ ገይረ ካብ ሽግር ብዙ ገይረ ይፈትሕና በለ ምሕንፃፅ እዩ ደቁ ስድሩ ሓደጋ እንታይ ኣቶ ቤተሰብ ላብ ሽግር ተይበፅሐ እቲ መንግስቲ ፖለቲካ ለሓዘ ከዓ ህዝቡን ዓዱ ቀዳምነት ሓደጋ ከይኣተየ ቀልጢፉ ምእማት ማለት እዩ ስለዚ የብዛኛው ግን ናይ ፖለቲካ ናይና እመጅ ወይ ልሂቃና ክንርኢ ከለና ኣብኡ ተይኮነ ተተኮርኒ ኣብ ውልቃዊ እዩ ትፎከሱ ኣብ ውልቃውን ኣብ ግላውን ስለ ዝኸውን እዩ ተዘይኮይኑ መፍትሒና ህዝቢ ትግራይን ዓድናን ከመይ ልብል ተኮይኑ ኣብ ሓሳብ መድረክ ነካይድና እቲ ዝመጽእ እውን ትዘተን ዕርቅን ዝብል እውን
ናይ ቃላት እዩ ንሕና ትግርኛ ዕርቅ ክትበሃል ከለኻ ልዝ ማለት እዩ ወይ ከዓ ነጎጎሽ ማለት እዩ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ተዚ ኮይና ካልእ ትርጉም የብላን መቸም ንሕና ቋንቋና ኢና ተጠቒምና ስለዚ እቲ ልዝብን ዘተን ኣብ ሓደ ተኣኪብና ኮፍ ኢልና መፍትሒ እንተዘይገርና ሕዚ እውን ንወፅሖን ንኸዶን ነገር የለን ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ኣትኩሩ ዝሰርሕ ኣብ ሓድነትን ኮፍ ኢልና ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ ዘተን ነካይድ እዩ ሕዚ እውን እንፅውዖ እንፈልዮ ዘይብልና ናይ ትግራይ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ሃፍቲ ተኣክብ ኣብ 21ኛ ክፍለ ዘመን ኮይና ናይ 18 ክፍለ ዘመን ኢና ንሰርሕ ኣለና ሕሉፍ ኩዚ ኮይና ንበሃል ተመሊስና ኢና ላብኡ ንኣት ኣለና ስለዚ በተለይ ናይ ምሁርና ውጤት ናይ ነቕሓትና ውጤት ካብቲ ሕሉፍ ብምንታይ ኣማሓይሽ ኣለኹ ኣነ ዝብል እንተነሓስቡ ብምንታይ ኢና ተማሂርና ኸው ድህረ ጦርነት ኣብ 19 ክፍለ ዘመን እንተነይሩ لمنتها هاي كفل زمن ليس تخاخلنا يو أب هاي كفل زمن صحت التنيرو لمنتها هاي عندنا كفل زمن لي عرمنا يو دهرت أورنا تكوخم إلى جات من نابلنا دينا نبر زلنا سلذي إتاكفتت زيا بدنبي عصنعنا كنريال لنا قدامنا حزون اتوانا أنا خول زخيل زعابي مسناي حزبنا عدنا قدامنا نمل بتلاقين للي هيك أنت جراي خول زخيل محوراوي مكبارنا يتقفل له محوراوي مكبارنا يتقفل له حوراو دليتاتنا إنها تبات أتسن إنها تبات أتخن يخيد له كاب أنانتن والكاونتن وزينا حزبنا عدنا نقدم يا كاب أنانتن والكاونتن وزينا حزبنا عدنا نقدم بتلاقي كله خبلا زدلي لما راحتنا نوقس جن كله رأيه خم حزبنا حساب زي مقبل أنا يبلس أنا لو الكوي خلنا يمال البحر جن ناي كلنا خوينا بتلاقي هزخ على من تين خد لنا أنا يبلس كاب زبل مرحها كم مرح زي مرأي مرح هاي مونتك كم مرح زي مرأي عبي عدي كم عبي عد زي مرأي زي حدا جنيا كايدايو كيدو خيدو زي كتفناي سلازي مرأينا حزبنا عدن غيرنا لتجاجين تلقى حطوتات حزب تجراين مسألة تجراين السياتنا حزب تجراين سخون حطوتات نحتاج للملكة أكلون كنت يوخلنا نسخة يوخانينا نسخة إخانينا أنا دقافنايكا أنا إينايكا خمال وزينا قداي حزب تجراين كاوز كرايسس كاوز شجرزي بخمي توصو ببوليتيكا بأيديولوجي بتحساسها بستفله يكون كاوز شجرزي لهزبنا بقمة قرفوا لزبل كلنا حتى تكون كن لنا قبل يفوتوا عنو حيو كبرتي هذا اللي يغنينا حزي أو كبير حرجة الله خمس الله زي جسم مع أيهلون تجراي كحساس وقتا زي تملس عد خي تخون سجأت بزحات كوينو معال محدارو نبذة زاتون إخوانا حزون خويناتن ورا خويناتن زرع دا تجراي نرئين مهلاونا حادن كلتن أيبلون قتيمنا زلوا تجمع جنا حادنتنا سمرتنا تجراي تقدم بزبل شرحنا طرح زتقلب مفتح زلوا تجمع يو النيهم سلازو هنا اللتاوي النسنا زلنا تجراي نابز تمال بهراوي جرما موجس مملاس النخل اللي وركاوي عدل أب إدنا كم زلوا مردا إدلينا أب إدنا زلوا عدل كوينوجن دماغ حاسس زلوا عدل مخانون مردا إدلينا كالتفنا أنت زير كيفنا له ببس خندو يحنشس زلوا عدل مخانون مردا إدلينا حزب تجراي أيكون عنده نبعلون نوشتاوي قداياتون نخالي إكو حليفو زترف طبعاً بالحاتن تعدله حزبيو بتاريخه نارئيو يقول نبر بمخنيات أمهر إنه تستفتر قالوا إنه هزون تفاخذوا أنه أبزب السجات آتيو كبدو حقيفو ينبر الله أبزي زخانة يكون كرمه زي بزي زخانة يكون كرمه خينات دو كبل عامي تجارو لعلي فتانا تجراي مخانو كمسكر أما ريحنا تنازلوا مسرتها يتقام كإلا زخانة يكون نايفل اللي أجندة بالزب تعجون نروحها هلا وتجراي تقوم مفتحك خون كمولدنا عقب فشاوي نايز سنة تجي علام دمع بفلاي نا عقب زتنا آخر كيديو نا بوليتيكاوي الزبن مردا أن مئتاو
ዝምሕፀን ስነ ሓሳብ ተገይሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣገብእ ዝተመረፀ ቃልና ኮይኑ ኣብ ተግባሩ ዒሎ ኣሎ ልዝብ ክንብል ተለና ዋላ እኳ ቀንዲ ባእታ ፖለቲካ ሓሳብ ምቕራብን ብሓሳብ ተወዳዲርካ ስዒርካ ምሕላፍን እንተኾነ ኣብ ንቡር ኩነታት ንዘየላ ትግራይ ግን እዚ ኣዕርዩ ርሑቕ ባእታ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ልዕሊ ፖለቲካዊ ባህግታት ብዝኾነ መለክዒ ፖለቲካዊ ድለታትካ ባህግታትካን ኣረኣያታትን ንይሕደር ኣጽኒሕኻ ብሓባር ንምዝታይን ንምርዳእን ልዝብን እንከሃባን ምክያድ ብሓደ ወገን ነባር ባህሊ ህዝብና እናሃለወ ብኻልእ ወገን ድማ ምልክት ዝሰልጠነ ፖለቲካዊ መስርሕ እናሃለወ ኣብ ዓድና በቲ ዝድለ መገዲ ኣረብሓ ኣይውዕልን ዘሎ እሞ ኣብ ምውሓስ እዛ ብሄር ልዝብ ከም ሓደ ስልቲ ንጠቐም ንማለት እዩ ትግራይ ሕዚ ኩሎም ተቃርኑታት ብሽምግልናታት ብምቅራባት ብልዝብን ምምኽኻራትን ተተኪኦም ኩሉ ብማዕረ ዝዕወተሉ ዊን ዊን ኣፕሮች ባይታ ምፍጣር ትግደደላ ብሄራዊ ረብሓ ክንብል ተለና ድማ ብሄራዊ ማለትና ትግራይ ከም ብሄርን ኣብ ውሽጣ ዘለዉ ብሄር ብሄረሰባትን ብማዕረ ዝጸልው ልዕል ዝበለ ህዝባዊ ኣጀንዳ ማለት እዩ ትግራይ ሕዚ ብሄራዊ ድሕነት የድልያ ካብ ዝብል መበገሲኡ ንዝተሓሰበ ልዝብ ክውዕል ዝተመረፀ ቃል ኮይኑ ኣሎ ብምኽንያት ካብ ባህጊ ህዝቢ ባህጊ ውልቀ ምዕባይን ብምኽንያት ኣንነትን ብሄራዊ ረብሓ ቀዳምነት ዝዋህቡ ኣጀንዳ ኣይኸውንን ዘሎ እሞ እዚ ምስባር የድኒ ንምባል ዝቐረበ እዩ ትግራይ ሕዚ ልዕሊ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓ ብሄራዊ ረብሓ ምርግጋጽ ትኹረት ዝገበረ ምንቅስቓስ ልዝብ ኣብ ትጠልበሉ ዝተፈለየ መድረኽ ኣላ ዘተኣማምን ህላወ ክንብል ተለና ድማ ዘተኣማምን ህላወ ክንብል ተለና ኣበጊስ ናይ ዘለና ዛዕባ ከም ብሄር ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ዕጫ ዝውስን ምዃኑ ንምግላጽ እዩ ዕላማ እቲ ዝግበር ልዝብ እንታይ ምዃኑ ንምርሃሉ እውን ተባሂሉ ዝቐረበ እዩ ትግራይ ሕዚ ከም ብሄር ክትህልው ዝሕግዝ ናይ ኣገብእ ርትዕን ፍርድን ብመገዲ ልዝብ ኣቢሉ ክዋለድ ዘለና ትግሃት ንምምልካት እውን ዝተጠቐምናሉ እዩ ህዝቢ ትግራይ ወናኒ ናይ መዋዕል ታሪኽ እዩ ድሕረ ባእታ ክንብል ተለና እዚ ኣብቲ መጽሔት እውን ኣሎ ብታሪክ እውን ስለ ንፈልጦ ክሓልፎ እየ ሕዚ ግን ብኸመይ ኢና እቲ ታሪክ ሓሊፍና እቲ ናይ ሽሓት ዓመት ታሪክ ንፈልጦ ኢና ብግኡዝ እውን ጠጠው ኢሉ ብሓወልትታትን ብቤተ ክርስቲያናትን ንርኢ ኣለና ንድህስሶ ኣለና ግን ብታሪክ ተጠቒምናሉ ዲና ዝብል ክንርኢ ተለና ታሪክ ትግራይ ታሪክ ወራር ታሪክ መኸተን ተደጋጋሚ ውድቀትን ዓወትን ኮይኑ እዩ ዘሊቑ ታሪክ ትግራይ ዓድና ኣብ ሓደ ቦታ ኣይሃድአን ኣብ ሓደ ምዕራፍ ኣይረግአን ዝተሓፈሰ ዓወት ብዙሕልማ እናተኸለሰ ሓደ ወለዶ እኳ ብዘይ ድምፂ ጥይት ክሓልፍ ኣይከኣለን ስለዚ ተደጋጋሚ ውድቀት ንምንታይ ዝብል ሕቶ ምልዓል ንዝካየድ ልዝብ ፍርቂ መገዲ ከም መኻድ ይኸውን ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ተደጋጋሚ ጽንተት ታሪክ ብምድረኽኡ ምንኣስ ግዝኣታዊ ሓድነት መውሓድ ብቁፅሪ ኮይኑ እዩ መፂኡ ዘሎ ኣብዚ ዘለና እኳ ንፈልጥ ኢና ቅድሚ 20 ዓመት ቅድሚ 40 ዓመት ተምሃርናዮ ቁፅሪ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኣበይ እዩ ፈንተት ኢሉ ዶ ናይ ካልኦት ህዝብታት ኣበይ እኒኦ ብቁፅሪ ከም ህዝቢ ነናኣስና ብግዝኣት በብ50 ዓመቱ በብ30 ዓመቱ ነተቆረስና ኣበይ ኣለና ዝብል ዘቐምጥ እዩ እዚ ኣብ ዝኾነ መዋዕል ጠጠው ክብል ግድን ክንውስን ኣለና ማእኸል ተደጋገምቲ ዓውደ ኩናትና ኾነት ዝመፀት ትግራይ ብእምቢታ ጀግንነትን መስዋዕትን ዘወፈየቶም ተጋሩ ንትግራይ ኣውሒዶምዋ እዮም ዋላ እኳ ነተደጋገሚ ወራር ብዓዳውያን ብፍጹም ጀግንነት ዝመከተ ህዝቢ እንተኾነ ዘመን ሓሊፉ እንትዝምን ግን መሬትና እንዳቁምብላ ሰብና ኣደዳ መስዋዕቲ ኮይኑ ይተረኺቡ ግን እዚ ታሪክ ጀግንነትና የሕፍረናን የናስሐናን ኣይኮነን ኣካል ዘኹርዕ ታሪክና እዩ ግን ሓደ ሓቂ ኣሎ እቶም ውግኣት ኣብ ሰብናን መሬትናን ከቢድ በሰላ ህልቂት ምስፍፋሕ ድኽነት ሕማምን ድርቅን ገዲፎም ዝኸዱ እዮም ሕዚ ግን ኣብ ሓደጋ ህላወ ኣለና ካብኡ ዝገደደ ልዝብ ኣብ ዝጠልብ ፍሉይ መድረኽ ኣለና ተዛቲናን ተረዳዲናን ዶ ናብ ሕዌት ንስገር ወይስ ተጣፈኢናን ተፋጢጥናን ተሃላሊኽናን ብሓባር ንጥፋእ ብብርኪ መሪሕነትን ንሱ ብዝፈጠሮም ጸጋታትን ደሓን ዝበሃል መዋዕል ትግራይ እቲ ኣብ ዘመን ሃፄ ዮሃንስ ዝነበረ እዩ ኣብ ቀረባ ድማ ዘሎ ትውልዲ ዝመኮሮ ታሪክ ወያነ ትግራይን ተጋሩን ንመጽዋዕቲ ሃፄ ዮሃንስ ስዒቡ ዝረኸብዎ ሓሰረ መከራ ግን ብዙሕ እዩ ዓንቶ እውን መድረኽ መራሒነ በበልና ነይሩ እዩ ሞት ዮሃንስ ሞት ሓደ ንጉስ ጥራይ የኾነን ወሊዱ ሞት መሪሕነት ትግራይ እዩ ወሊዱ ኣብዚ ግደ ደጋውያን ሓይልታት
ናይ ሚሊኒክ ስርዓት ገደ መራሕቲ ትግራይ መሳፍቲ ትግራይ እውን ኣሎ ኣፍቱ ናይ ወያነ ግዜ እውን ገደ ጸላእትና ከም ዘሎ ኮይኑ ገደ ውድቀት መሪሕነትና እውን ክቕመጥ ዘለዎ እዩ ድልዱል ትግራዋይ መሪሕነት ንኽፍጠር ንላዘብ እንብል ዘለና ናይ ልሂቃን ትግራይ ዘይምዝታይ ኣደዳ ደጋዊ ሓይሊ ስለ ዝገብረና ዘሎ እዩ ሰራዊት ሃፀይ ምኒልክ ንትግራይ ምውራሩ ጥራሕ ዘይኮነ መራሒ ዘይብሉ ህዝቢ ስለ ዝረኸቦ ኩሉ ዓይነት ግፍዒ ፈጺሙሉ እዩ ምስለኛታት ሸሞም ኣውራጃውነት ኣጓሂሮም ኣብዚ 4 ዓመት ዘጋጠመ ኩሉ ጀኖሳይዳዊ ጉድኣት እውን ሽዑ እውን ብጭካነ ፈጺሞም ቁጠባ ተጋሩ ዝያዳ ዓንዩ ትግራይ ደኒና ብዘይገርጋሪ በሪ ተሪፋ እዚ ዛንታ ቅድሚ 130 ወይ 140 ዓመት ጥራሕ ዝተፈጸመ ኣይኮነን እዚ ሕማቕ ዛንታ ተማሊ ተፈጺሙ ሎሚ ዝቕጽል ዘሎን ጽባሕ እውን ብዝገደደ ክድገም ዝኽእል መፍርሒ ሓቂ ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ንምውፃእ ኢና ኣግብእ ንብል ዘለና ህልው ኩነታትና ብ2013 ዓም ጀሚሩ ቅድም ክብል ብድምፂ ጥይት ድሕር እንትብል ድማ ብዘይ ድምፂ ጥይት ህዝብና ይጸንት ከም ዘሎ ባዕልና እውን ዓለም እውን እናፈለጦ ዝኸድ ዘሎ እዩ ተጋሩ በሓይልታት ኢትዮጵያ ኤርትራ ኣምሓራን ካልኦት ሓገዝቶምን ዝኸፍአ ጨፍጫፋት በፂሑና ዘርኣዊ በደላት ክሳብ ጽንታት ኣውጁና በብዘበኑ ሚልዮናት ፋሕ ጭንቅራ ሒሎም በራኻ ተሪፎም ተመዛበልትና ኣብ ስቃይ ኣለዉ በዚን ክንደዚን ተጋሩ ኣብ ከቢድ ናይ ምጥፋእ ሓደጋ ንርከብ እዚ ናይ ጽንጠት ኣዋጅ ብመንጽር ህላዊ መሪሕነት እንትረአ እዞም ስዕቡ ነባር ጸጋታት ሰይሩ ክህሉ ወይ ክዕምብሉ ዝነበሩ ዓበይቲ ቁም ነገራት ኣምኪኖ ኣሎ ንዘመናት መንግስትነት ሃኒጹ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ ኣብ ሓደጋ ምብታን ኣሎ እቲ ዝዓበየ ህዝባዊ ትካል ዝበሃል መንግስትነት ኣብ ትግራይ ሕዚ ብዘተኣማምን ህዝባዊ ድምፂ ዝፈጥሮን ኮይኑ ኣይተሃነፀን ኣብ ህላዊ ዓዲ ወሳንነት ዘለዎም ናይ ፖለቲካ ውድባት ምንቅስቓስ ሕዚ ናይ ሕጋውነት ናይ ወፍሪ ናይ ፋይናንስ ሕቶታት ወጢሩ ሒዝዎን ኣሎ ኣብ ዲሞክራታይዜሽን ሓንቲ ዓዲ ወሳንነት ዘለውን ሲቪልን ማሕበራት ተዳኺመን መንሚነንን ኣብ ሓደጋ ኣቴን ኣለዋ ኣብ ሃለዋ መንነት ምርግጋፅን ተሓታትነትን ምዕባይ ግንዛበ ህዝብን ዓብዪ ግደ ዘለውን ትካላት ሚድያ ዝሓየለ ኣካል ወይ ረብሓ ናብ ዝወጠጠን ዝውጠጣ ኮይነን ኣለዋ እቲ ዝለዓለ ሃፍቲ ተጋሩ ዝበሃል ሓድነት ብዝልለ ናሃሪ ይሽርሸር ኣሎ መግለፂ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ መሪሕነት መንግስቲ ኣብ ሰራዊት ኣብ ህዝቢ ወዘተ ሰፊሕ ምግማዓት ይፈጥር ኣሎ ብሰፊሕ እውን ተፈጢሩ እዩ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንታ ምፍጻሞም ቀፂሎም ኣለዉ ተመዛበልትና የተመለሱን ግዛታዊ ሓድነትና የተውሓሰን ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስቲ የለን መሰል ዓርሰ ውሳነና የተረጋገፀን ምስ ጎረባብትና ክህልወና ዝግብኦ ሰናይ ርክብ ብምኽንያት ኣብ ውሽጥና ዘይተወገነ ዕዮ ህዝቢ እውን ብሓርፋፉ ይቕፅል ኣሎ ወይ ድማ ብእርንብ ዘይምራሕ ይኾን ኣሎ ኣብ ህዝብና ኣብ ዝበፅሐ ጆኖሳይድ ፈጸምቲ ገበን ከም ንጹሃት ናብ ዝቕፀሩሉ ኩነት ነምርሕ ኣለና ተሓታትነት ንክህሉ ዝግበር ስራሕ ኮነ ተበግሶ ብጣዕሚ ዝሕሉ እዩ ብህፁፅ ክመፅእ ዝነበሩ ኣጀንዳ ሕውየትን ዳግመ ህንፀትን ናብ ትሕቲ ጠረጴዛ ኣትዩ ብሰፊሕ ወረ ኩናትን ስግኣትን ይትካእ ኣሎ ኣብ ተኣፋፊ ፖለቲካ ዞባና ከም ዘለና ዝተረስዐ ይመስል ግዜ ኣንጻርና እናኻደ መሪሕነትና ድማ ኣብ ዕንኒ ይርከብ ምላሽ ንፀገማት ኣብ መሪሕነት ትግራይ ሰፋሕቲ ናይ ልዝብ ስራሕቲ ምስራሕ ፍርቂ መገዲ ናይቲ ዓብዪ ስራሕ ከም ዝኸውን የመን ኣብ መሪሕነት ዘሎ ፀገም ምዕራይ ነቲ ወትሩ እውን እንተኾነ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ህዝቢ ብቐሊሉ እዩ ዘለዓዕሎን ናብ ኣወንታዊ ዋኒን ዝወስዶን ኣብ ታሪክ ዝተደጋገመን ሕዚ ክሳድ ትግራይ ረጊፁ ሒዙ ዘሎን ፀገም ናብ ምምዕራይ ስትራቴጂክ መሪሕነት ዘቕንዐ ናይ ልዝብ ቃልሲ ምክያድ እዩ ዘድሊ እቲ ናይ ልዝብ ትግሃት ንኹሉ ዝረብሕ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ዘሳገር ክኸውን ኣለዎ ከም ተጋሩ ናብ ብራኸ እንወፀሉ እምበር ዘይንጉዳእሉ ናይ መሪሕነት ምትዕራይ የድልየና ኣሎ ስግኣት ዘይኸውን ንሓዳዲ ሒኑ ንኻሊእ ዘይቐትል ናይ መሪሕነት ምትዕራይ ምምዕራይ ክገሃድ ነፍሲ ወከፍና ድላዊ ምዃን የድልየና ድልውነት ግን እኹል የኾነን እኹል ዘይምዃን ጥራሕ ዘይኮነስ ግዜ እውን ኣንጻርና ይሰርሕ ብምህላው ግድን ኣገብእ ክንብል መሪሕነትና ናብ ልዝብ ክመፅእ ኣብ ግዜ ሰለዲኡ ዝተነፀረ መስርሕ ኣእቲኻ ምውፋር የድሊ ኣንቃሕቲ ማሕበረሰብ ማለት እውን ኣብ ዓውድታት ፖለቲካ ማሕበራውን ቁጠባውን ዓውድታትን ብንሓት ዝሳተፉ ምሁራንን ዓበይቲ ዓድን ኣብ ምቅላልቶም ፀገማት ርኡይ ኣበርክቶ እናሃቡ ኣይኮኑን ኣብ ደንበ እቲ ኣፈላላይ ኣትዮም
ናይቶም ዋልታታት ላምባ ኮይኖም መቀጻጸልቲ ኮይኖም ኣለዉ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ክፋላኣላዊ መሬቱን ህዝቡን ኣብ ትሕቲ ቀተልቱ ወዲቑ ህዝቢ ኣብ ስደትን ሞትን እናሃለወ ለምውን ሓድነት ስኢና ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክንርግረግ እንተለና ኣያም በል ዝብል ኣንቃሒ ይውሕድ ኣሎ ሕዚ ካብዚ ገምጋም እዚ ተበጊስካ ደው ኢልካ ምሕሳብ ከድልየና እዩ ኣንቃሕቲ ኩሎም ኣብ ኣፈላላይ ዘሎ ኣካላት ትግራይ ይጠቐሙ እዮም ኢልካ ምብጋስን ናብ ማኣዲ ዘተ መፅዮም ንብሄራዊ ረብሓ ክለዓሉ ምግባርን ቀንዲ ዕማም ክገብሩ ይግባእ እዚ ይግባእ ዝብል መተሓሳሰቢ ጥራሕ ዝሕለፍ ዘይኮነስ ብትልሚ ዝምራሕ ለውጢ ክኸውን እውን ኣለዎ ፖለቲካዊ መራሕትን ኣንቃሕቲ ልሂቃንን ትግራይ ብጉጅለታት ተማቒሎም ጎንፅያ ማዕቢሎም ኣብ ሕማቕ ምጥምማት ኣትዮም ብምህላዎም ህዝቢ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዘኽፍአ ስግኣት ይርከብ እዚ ብቕልጡፍ እንተዘይተኣልዩ ድማ ከም ህዝቢ ክንጠፍእን ክንበርስን ዝግበር ሓደጋ ዝወልድ እዩ እቲ እዚ ብጭቡጥ እናተስተብሃለ ዘሎ ስደት መናእሰይ ሞት ተመዛበልትና ዝተናግዐ ቁጠባና ዝተሰበረ ሞራልና ወዘተ ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናናሃረ ዝኸይድ ዘሎ ኣፈላላያት ዝፈጠሮ እዩ እዚ ንብሄራዊ ውድቀትና ምልክት ይህበና ኣሎ እዩ ሕዚ ኮፍ ምባል የድሊ ምህዳእን ምስካንን ምሕሳብን ምውሳንን ግድን ይኸውን ኣሎ ልዝብ መፍትሒ ኩሎም ፀገማት ጌርካ ምውሳድ ይግባእ ግዜ ገደብ እውን ምቕማጥ የድልየና እዩ ምዕራፍ 3 መዋፅኦና ቀመር ለውጢ ብኸመይ ኢና ንወፅእ ዝብል እዞም ሓሳባት መነሻ ዝገበረ እዩ እዚ ምእንታን ብሄራዊ ረብሓን ብሄራዊ ህላወን ክንብል ንገበሮ ለውጢ ዓቕምታት ዘየንጠባጥብ ንኹሉ ዘሳፍር ቂምታ ዝበሃል ነገር ዘጠፍእ ብሄራዊ ስብረትን ዝህብን ዘመናውን ክኸውን ኣለዎ ካሊእ መልዕሊኡ ድማ ትግራይ ቀንዲ ፀገማ ስትራቴጂያዊ መሪሕነት እዩ ካብ ዝብል ይብገስ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ዝደህሱ ቁም ነገራት ኩሎም ነቶም ኣብ ላዕሊ ዘለዎ ሓሳባት መሰረት ገይሮም በዚ ስዕብ በዓል 4 ቀመር ዝተጠመጡ ይኾኑ ሓደ ብሄራዊ ሓደጋታትን ጠለባትን ብዝርዝር ብምንጻር ንመፍትሖኦም ድልዊ ምግባር ዛጊድ ዝተነጸሩ ሒዝካ ድማ ናብ ህፁፅ ወፍሪ ለውጢ ምእታው የድልየና ክልተ ነዞም ብሄራዊ ሓደጋታት እዚኦም ዝኣሊ ፀገም ትግራይ ትሕቲ ዓቕሚ ትግራይ እዮም ስለ ዘለመና ብሄራዊ ዓቕምታት ምውዳብ እቶም ዘለዉ ውዳብታት ምጥንኻርን ናብ ብሄራዊ ልዝብ ክመፁ ምግባርን የካትት እዞም ዝተወደውን ኣብ ሓደ ኣጀንዳ ዝሰዓሰሉን ዓቕምታት ኢድ ኩሎም ኣካላት ዝዓርፈሉ ዓርሱ ዝኸኣለ ብሄራዊ እማመ ምሕንፃፅ እዚ ብሄራዊ እማመ እታ ብሄር ክኸውንን ሕጋዊ ድጋፍ ክረክብን ምግባር ዘኽእል ምንቅስቓስ ኣብ ዝተገደበ ግዜ ምጅማር ይጠምር ራብዓይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ፍጹም ልዝብ ተመስሪትካ ብሄራዊ መሪሕነታዊ ምትዕርራይ ምግባርን በዚ ኣቢልካ ድማ ብሄራዊ ህላወ ምርግጋፅን ሓድሽ በሪ ድሕነት ምኽፋትን የመላክት ማለት እዩ ስለዚ ብሄራዊ ሁለናውን ንኽነረጋግፅ ብሄራዊ ሓደጋታትና ንነፅር ንዚኦም ብሄራዊ ዓቕመታትና ንውድብ ብሄራዊ እማመታት ሓንፂፅና ብኡ መሰረት እውን ብሄራዊ ናይ መሪሕነት ሽግግር ነካይድ ዝብል ቀመር እንሄዎ ማለት እዩ ወሰንቲ ሕቶታትን መፍትሒ ሓሳባትን እዚ ቀመር እዚ ብኸመይ እዩ ኸይድ ዝብል ማለት እዩ ቀዳሞት ተጋሩ ንፀገማት ጎንፅታትን ህዝባዊ ብድሆታትን ዝፈትሕሉ ኣገባብ ነይርዎም ሓውን ፅልእን ንዝቐርቦም የቃፀሉ ብምባል ንፅልእን ቅርሕንትን ዝሕሰሙ ወለድና ተጋሩ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታትን ዝፍጠሩ ፅልኢታትን ጎንፅታትን ዝኣልይሉ ስርዓት ነይርዎም ኣለዎም ስርዓት ቃንጭን ሓቅን ወጀራት 20 ዓዲ ኣለያ ጎንፅታት ማሕበረሰብ ጉሎ መኸዳን ይሮብን ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ እውን ባህሊ ዝኾኑ ኣፈታትሓ ጎንፅታት ኣለዉ እሞ ኣብዚ ህዚ ሰዓት ንደቀቕቲ ተፀዋኡታት እናግዘፍና ብሄር ኣብ ሓደጋ ብዘእቱ ብርኪ ኣብ ንስጉምሉ ዘለና ሃዋህው ነዞም ክብርታትን ፀጋታትን ቀዳሞት ወለዲ ዓቂብና ዘመናዊ ትምህርትን ተመክሮን ተወሲኽዎ ኣብ ግብሪ ሞዓል ከመይ ተሳኢኑና መፀዋዕታ ልዝብ ኣብ ኩሉ ግዜ ስለ ዝተበልዐ ኣብ እኹል ግዜ ስለ ዝተበልዐ ድማ ናብ ተግባር ምስግጋር ከድልየና እዩ ብሳይንሳውነትን ዘመናውነቱ ኣገባብ እውን እንተኾነ ጎንፅታት ይፍትሑ እዮም ኣብ ዘለናሉ ዘበን ንጎንፅታት ምኽንያት ዝኾኑ ተባሂሎም ዝተነፀሩ ብዙሓት እንትኾኑ ካብዚኦም ዝስዕቡ ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል ኣፈላላያታት ርእዮተ ዓለም ዘምፆም ጎንፅታት ፖለቲካዊ ኣፈላላይታት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጭቆና ምልክን ዓብላልነትን ዝፈጥሮም ጎንፅታት ህርፈት ስልጣን ኣነነት ስርቂ ዘይፍትሐ ኣጠቃቅማ ተፈጥሮ ሃፍቲ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ስልጣን ጉጅላውነትን ምጥቃዕን
متفقان بتر سلطان كتلقق زي مدلاين سلطان والقوي بجلناون سدرا بيتاوي الربحة معال زفطرو قونص الله متللام مكحادن سسعن زفطرو قونصي نخالقوت نمجزأن أقلقلتي نمجبارن مهق عن زفطر قونصي قطعة زبنينت قراصن فلاصن جبارن حدا جن مخان أبزجبر حالكي زفطر قونصات كابو زحات قالي يوم أمو من قالي نايتهم أوشتنا زلوا قونصات خنتا يوم كنا يترلم كنا نتصرمن فتح كنا قم ترلمن يجبان مفتوح قدما زي حزي أبجسنا يزلنا أنا يجب متوعة أيونا أنا عمن أبتقرأنا زلوا جبت قنصتات نتايوم من قالي تون قنصتات أب كل زون قنصتات مقطعان بتزاورنا تصدفوا زلوا إنما يوم من يوم تماكترات نايزي قنصتات زي مرداءاتن عندي مرآياتات نتايوم زوم قنصتات زي مرداءاتن كم يفتحوا بخمي أجابا وشتنا نتعاررن هلاونا نرجعتن زبلو ملستات يدلينا مالتي كم جمعة حزباوي ركبات تجراي بفلاي تلومي أمر حنا تجراي أقاتي مزلوا حقاف نمفتح من بابن تعرتات كونت تخيلوا والسيد زي ترخبلو مخنيات انت أيو أبزلو شتاوي زتا زكاين نانتخون بزلاقنت فتح زخون بهرايو للزم مخانو دم ديمناينا بهرايو للزم سعراين زي بلو انت هاللوون بناي السبب كيساران ناي مفل لاي حدقان زي خنبات ناي غربان روحو انصالاتي حزب تግራይ ኣብ መንጎ ከኣቱ በሪ ዘይኸፍት ክኸውን ብድምሩ ስልጥን ፖለቲካ ዝመርሑ ክኸውን ምስራሕ የድልየና ብኸቢድ መስዋዕቲ ህዝብና ዝተረኸበት ውስንቲ ናይ ሰላም ዕድል ናይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ኣብ ኢድ ጸላእቲ ክትወድቕ ዘግብር ሓደጋ ኣንጸላሊና ኣሎ እዚ ግድን ብልዝብ ክመዓራረ ምግባር ታሪኻዊ ሓላፊነትና እዩ ካብ ውድቀት ንምውፃእ بزلاقنة حفرة نمدحانن بهراوي كبر حزب تግራይ ንምምላስን ዓብይ ወፃኢ እውን ኣያሓትትን ንልዝብ ቁርብ ምዃንሞ ምስ ሓውካን ወገንካን ብማዕረ ምድሓን ኣማራፂ ዘይብሉ እቱ ዝቐለለን እዩ ወይ ድማ ከም ገሊኦም ኣብ ታሪክ ዝረኣናዮም መራሕቲ ህዝብኻ ኣብ መሽገን ኣእቲኻ መወዳእታኻ ምብልሻው እዩ ዝኸውን ቀዳምነት ዝወሃቦም ናይ መፍትሒ ሓሳባት ሰለስተ ሓሳባት ኣለው ሓደ ምእንተ ህዝቢ ደው መባል ኩሉ ሓይሊ ኣብ ዘዘለዎ ደው ይበል ስኽነት ያውጅ ብፍላይ ቅድም እንትብል ኣብ ስልጣን ዝጸንሑን ህዚ ኣብ ምትህልላኽን ምጥማትን ዘለውን ኣመራርሓ ኣብ ዘለዎ ደው ይበሉ ይስከኑ ኣብ ዝተዋፈሩሉ ዓውድን ደንበን ፖለቲካን ብምፍላጥን ብዘይምፍላጥን ንዝሰርሕዎ ስራሕ ዝድግፍን ዝቃወምን ዘሎ ሓይሊ ተኸታሊ ይኹን ሰዓቢ ተገባሩ ክብሪ ዓዲና ነከየ ይኸይድ ቃሉ ብሄረ ጥፍእ ስለ ዘሎ ደው ይበል ዝጠማመት ዘሎ ቁፅሩ ዘይነዓቕ ሓይልን ካብ ሰላማዊ ሰልፊ ናብ ሕድሕድ ጎንፅን ከባውነትን የምርሕ ዘሎ ሓደጋን በዚ ኣቢልካ ደው ክብል ምግባር ይከኣል ክሳብ ዘላቒ ፍታሕ ዝርከብ ንግዚኡ ግን ኩሎም ተራኻት ኣብ ዘዘለዎ ጠጠብ ብምባል ግዲኦም ይፃወቱ ካልኣይ ምእንተ ህዝቢ ይኣኽለኒ ምባል ኣፈላላያት እዚኦም መራሕቲ ኣደዳ ተበላፃይ እናኾኑ ይኸዱ ስለ ዘለዉ መራሕትና ንዝሰርሕዎ ጽቡቕ ብእወንታ ወሲድካ ንዘግደልዎ ድማ ንሕልናን ንታሪኽን ገዲፍካ ኣብ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ሓቢሮም ምስራሕ ካብ ኣበዮም ምስ ኣፈላለዮም እውን እንተኾነ ምእንተ ህዝቦምን ምእንተ ዝተቓለሱሉ ቁን ዕላማን ልዕሊ ኩሉ ድማ ምእንተ ሓላዋት ህዝቢ ትግራይ ክብሎ ንምምዕራይ መርሒነት ፈቓደኛታትን ሓገዝትን ክኾኑ ትፅቢት ይግበር እዚ በዋናነት ነቶም ብቁፅሪ ንእሽተይ ዝኾኑ ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘለዉ ኣካላት ዝምልከት መርኣያ ጅግንነት ዝኾነ ተግባር እዩ ካብ ሓላፍነት ወሪድካ ንኻልኦት ኣሓትካን ዕድል መሃብ ዝመሰለ ትብዓት ክፍጽሙን ተፈቒዶም ህዝብና ንዕኦም ወሊዱ ስለ ዘይመኸነ ዝሰርሕዎ ጽቡቕ ስራሕ መዝለሊ ኮይኑ ስለ ዘገልግልን ንታሪኽ ኮነን ህዝብና ነዊሕ ስድራ ንቕድሚት ዝወስድ ክኸውን እዩ ሰለስተ ትግራይ ምእንተ በዓላ ደቀይ ትበል እዞም መራሕቲ ንትግራይ መራሕታን ደቃን እዮም ከም ኣዶ መጠን ድማ ኣብ ጥፍኣቶምን ኣበርክቶኦምን ፍትሓዊ ሚዛን ክትወስድ ኣለዋ ስለዚ ኣብ ስልጣን ዘመኖም ዝሰርሕዎ ኩሉ ናይ ሰናይ ብምምስጋን ኩሉ ዘይፅቡቕ ድማ ብሕልና ከተሓልፎ ብሕግን ደንብን ዝተነድቐ ብሄራዊ ውሳነ ክህልዋ ኣለዎም እዞም መራሕቲ ብኽብሪ እንተዓረፉን ብምስጋናን ትሰናብቱን ማሕበራዊ ህይወቶም ዝመርሕሉ ግቡእ ነገር ክዳለወሎም ብሄራዊ ሓላፍነት እዩ
ቁጠባዊ ዓቕሞምን ሰብኣዊ ክብረታቶምን ድሌታቶምን ዝሕለወሉን ብቐጻልነት ዝዕንብቡሉን ስርዓት ክህሉ ኣለዎ። እዙይ ክድሕን ዝተዳለወ ህዝቢ ክውስኖ ዝግባእ ትርጉም ዘለዎ ውሳነ እዩ። ትግራይ ደቀይ ንእትብሎም ደቃ ክተኽብር ዝግባእ እቲ ዝነኣሰ ተግባር እዩ። እዚ ብምግባር ዝድሕን ህዝቢ ዝቕጽል ዓድን ዝወሓስ ብሄርን ምርኣይ እዩ እቲ ዝለዓለ ልቦና ዝኸውን። ተሓሰብቲ ጉዳያት እዚ ንምግባር ትግራይ ናይ ኩሉ ትግራዋይ ምዃና ብተግባር ዝምስከረሉ ኣብ ኩሉ ጫፍ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ትግራይ ተመሳሳሊ ግንዛቤ ዝሕዘሉን ኣብ ተመሳሳሊ ብሔራዊ ስምዒት ምህላው ዘረጋግጸሉን ሓደ ነቲ ካልእ ዘየሳድደሉ ዝኾነ ከባቢ ተጓንየ ተደፊአ ብምባል ዘየስተማስለሉ ነዚ እውን በለጸኛታት ዘይርብሕሉ ትግራይ ናይ ኩላትና ምዃና ብጭቡጥ ዝረኣየሉ ዘለዓለ መንነታውን ብሔራውን ፍቕሪ ዝህነጸሉ ንትግራይን ህዝባን ዝጠቕሙ ሓሳባት ካብ ዝመፁ ይምፅኡ ቅቡልነት ዝረኽብሉ ባይታ ንምፍጣር ይጠቅም። እዚ ሕዚ ናይ ዘለና ኣካላት ዕማም እንተዘይ ኮይኑ ትግራይ ክተምልጠና እያ። ፈትሊ ወለዶ እዩ ይብተኽ ዘሎ ግዜ የለን መስሓቂ ጓሃማማት ኢና ንኸውን ዘለና። ስለዚ ህዝባዊ ኣገልግሎትካ ብኻልእ መገዲ ንምሃብ ሓላፍነት ምምዕርራይ ንለውጢ ዕድልን ባይታ መሃብ ምዃኑ ምርዳእ የድሊ። እዚ ከም ስንፍናን ውርደትን ምቑፃርን ክተሳድድ ምፍታንን ዝመሳሰሉ ዝንባለታት ዝወቅዕን ዘይጥጥዕ እኳ ደኣ ዝመኽነሉ ዝመኽነሉ ኣማራፅን መፍትሕን ዝህብን ተኸታታሊ ናይ ኮሚኒኬሽን ስርዓት ምትእትታው የድልየና ኣሎ። ናይ ሓሳብ ብዝህነት ዝፍራሕ እንተይኮነስ ሃፍቲ ምዃኑ ተኣሚኑ ነፃን ግልፅን መድረኻትን ዋዕላታትን ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ብምግባር ንኹነታት ዝምጥን ቃልሲ ምክያድ የድልየና። ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ሽግራትና ዝፍታሕ እውን ብልዝብ እዩ። እቲ ልዝብ ዘተኣማምን ስርዓታውን ክኸውን ነዚ ዘማእኸል ቤት ምኽሪ ብኣዋጅን ህገ ደንብን ንኩሉ ሓቋፋይ ብዝኾነ ኣገባብ ተጣይሹ ሕጊ ዓዲ ገይሩ ከጽድቆ ኣለዎ። ልዝብ እንትህሉ ጸገማት ትግራይ ብማዕረ መንፈስ ምርዳእ ይህሉ። ኣብ ትግራይ ገበን ጽንተት ከም ዝተፈጸመ ናብ ሕቶ ይኣቱ ኣብ ዘለሉ መሕዘኒ መድረኽ ናይ ተጋሩ ሓድነት ናይ ሞትን ሕይወት እውን ንክኸውን ይሕግዝ። ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ንኽረጋገጽ ተመዛበልቲ ወገናት ናብ መረበቶም ንኽምለሱ ሰላም ውሕስ ንክኸውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ከም ዕድል ንኽንጥቀመሉ ብህዝቢ ትግራይን ብዓለምን ቅቡልነት ዘለዎ ተደራዳሪ ኣካል ንኽህሉ ብሔራዊ ጠርናፋይ ሓይሊ ብህዝቢ ዝተመረፀ መንግስትነት ክህሉ ግድን ይኸውን። ትግራይ ዓዲ ሕግን ስርዓትን ክትኸውን ጉዳይ ተሓታትነት እውን ቃልሲ ክካየደሉ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ህዝብና ሓይልታት ጸጥታን ሓቢሩ ክወፍር ዘተኣማምን ብሔራዊ ቅልጽም ወይ መንግስትነት ክሃንጽ ብዘይ ዕረፍቲ ክስራሕ ኣለዎ። ውልቃውነትን ጉጅላኖትን ትሕቲ ብሔራዊ ረብሓ እዩ ብዝብል ኩሉ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ብሔራዊ ኣጀንዳ ዓሲሉ ዘለናሉ ፖለቲካዊን ማሕበራዊን ቁጠባውን ሃዋህው ተረዲኡ ውድቀትና እንሕከመሉን ትንሣኤ እንጅምረሉን እዋን ሎሚ ምዃኑ ኣሚኑ ብሔራዊ ሓድነት ተጋሩ ዝዘርጉ ኣተሓሳሰባትን ፍጻመታትን ከመይ ነርሕቆምን ንቃላሶምን ዝብል እውን ትኹረት ገይሩ ጉባኤና ኣብ ስራሕ ኣትዮ ኣሎ። ነንውልቀ ሓሲብና ብተን ዘለዎ ውርደትን ንብሔር ሓሲብና እንትንሰምር ዘለዎ ሓበንን ሕዚ ብደንቢ ተረዲእና እዩ ዝብል እምነት ኣለና። ህዝብና እውን ኣጀንዲኡ እዚ ክገብር ኣለዎ ኢልና ንኣምን። ብምኽንያት ውሽጣዊ ሕቱኽቱኽና ዓለምን ዞባናን ንዓና ብቐጥታ ዝጸልዉ ምዕባለታት ይሓልፋ ኣለዋ። ኣይኮነን ተፈላሊና ሓደ ኮይንና እኳ ክንወጾ ዝኸብድ ጉድጓድ ይቋዓት ኣሎ። ሕዚ እውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክንረዳዳእ ብቕልጡፍ መድረኻት ክዳሎ ግድን ይኸውን። ተጋሩ ምስ ህዝብታት ዓፋር፣ ኣምሓራ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን ከምኡ እውን ምስ ካልኦት ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምድና ኣለና። ዝምድናና ገገሊኡ ፈቲና ንቕበሎ ጸሊእና ንድርበ ኣይኮነን ጂኦግራፊያዊ ተፈጥሮና ዘገድድና ዝምድና ኣሎ። ብጣዕሚ ወሰንቲ ምስ ዝኾኑ ዓለም ለኻዊ ሓይልታት እውን ዝህለወና ኣወንታዊ ርክብን ዝምድናን ደጊምካ ክረአ ኣለዎ። ርእየት ዓለማዊ ዝምድናታትን ጽምዶታትን ብመሰረቱ ክፍተሹ ይግባእ። ምስ ኩነታት ዓለም ነካይዶም ፖለቲካዊ ምትዕራይን ሰልፍን እውን ብፍላይ ምሁራትን ካብ ደቀቕቲ ኣጀንዳታት ውጥጣትን ሰጊሮም ኣብ ንብሔራዊ ረብሓን ዘገድስ ዓበይቲ ውራያትን ዛዕባታትን ዝዋፈረሉ እዋን ሎሚ ምዃኑ ተፈሊጡ ናብዞም ዓበይትን ኣገደስትን ግን ዝተረስዑ ዝመስሉ ብሔራዊ ዕዮታትን ከመይ ንእቶ ዝብል ኣገዳሲ ሕቶ ሓቲትና ክንንቀሳቐስ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ዘለና ረብሓ ንሓፂር እዋን ብስምምዕ ፕሪቶርያ ንማእኸላይን ነዊሕን እዋን ድማ ብዋናነት ሕገ መንግስቲ ረብሓን ባህግን ህዝብና መሰረት ብምግባር ምንጻር ከድሊ እዩ።
ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ጥራሕ እንተይኮነስ ምስ መንግስትታት ፌደራልን ክልላልን ከምኡውን ምስ ትካላት ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ሃይማኖታዊ ትካላት ክንፍዕን ክፍጠርን ዘለዎ ርክብ ብልዝብን ምህራዊ ትንታንን ምርጻር ከለየና እዩ ተግባራዊነት እዚ እናልና የድሊ ነበርና ኢና ተግባራዊ ይኸውን እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ተግባራዊነቱ ብደንቢ ምርኣይ ካብ ወረቐት ንላዕሊ ዝኾነ ዋጋ ክንህቦ ይሕግዝ ጸኒሕኻ ከምዚ እውን ዳሎ እዩ ካብ ምባል ዘድሕን እውን ይኸውን እዞም ስዕቡ ሕቶታት ምምላስ እውን የድሊ ህልው ኩነታት ትግራይ ለውጢ ይጠልብ ዶ ኣሎ ወይስ የለን እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ጀጋኑ መራሕትናኸ ዕረፍቲ ዶ ይደልዩ ኣለዉ ወይስ ኣይደልዩን ብስሩ ለውጢ እቶም ደንበ ፈልዮም ዝቃራንሑ ዘለዉ ኣካላት መሪሕነት ብምውራድ ኣቢልካ ክመጽእ ይኽእል ዶ ኣብ መንግስትን ስርዓተ መንግስትን ትግራይ ድሂቦም ዝሰርሑ ኣካላትን ፖለቲካዊ ሓይልታትን ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ይብሉ ዘለናሉ ፖለቲካዊ ባይታ ዝፃወሮ ናይ ለውጢ ተበግሶ ድዩ ዝብሉ ሰፋሕቲ መጽናዕትታት የድሊ እዮም ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ግን ብተወሰነ መልክዑ ምስ ብዙሓት ኣካላት ኣብዞም ጉዳይ እዚ ዘተታት እውን መድረኻት እውን ኣካይድ እዩ ምስ መንግስቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ማሕበር ፀጥታ ሰራዊት ትግራይ እውን ኣካይድ እዩ ዓንቶ ይግለጽ ከም ዝነበረ ምስ ውድባት ፖለቲካ ውድብ ሕወሓት ውድብ ዓረና ውድብ ባይቶና ውድብ ናጽነት ትግራይ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ውድብ ዓሲምባ ውድብ አክሱማይን ኣብ ቀረባ ግዜ አዲስ አበባ ብተኸደሉ ግዜ ውድብ ስምረት ይምስርቱ ምስ ዝነበሩ ኣመራርሓ እውን ምይይጥ ተገይሩሉ እዩ ብሰነድ ዝቐረቡ ሓሳባት እውን ነይሮም እዮም ውድብ ናጽነት ትግራይ ተዘጋጌ 00 ዝብል ሰነድ ናብ ሕድገት መሰረት ዝገበረ ሰነድ ኣብዚ ኣዳራሽ እዚ ብሰፊሕ ኣቕሪቡ ነይሩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ድማ ንፐብሊክ ዲፕሎማሲ ክልተ ሰነድ ኣቕሪቦም ነይሮም ብሔራዊ ዕርቂ ኣድላይነት ብሔራዊ ዕርቂ ዝብልን ብሔራዊ ዕርቂ ከመይ ክምራሕ ይኽእል ዝብል ንባዕሎም ዝሓዝዎ ዝነገሩና ድማ ኣብኡ ክቐርብ ዝኽእል ዝብል ክልተ ግዜ ሓደ ግዜ ንሕና ኸይና ካልእ ግዜ ባዕሎም ፀሚዖም እውን ሰፊሕ ኣካይዶም ስለዚ ምስ ውድባት እውን بتوصلنا ملكو مرد أني هو مالتي مس محارب سام نجري سيفيكن سيفيل محبرات تكالات ميديا ومية تجاريو مس فيرال من قسم بوسن كم تعنتو تجمع دكتور زرو زقربه مس تقلي مستريخون مس قال أتون وسن مية تجاريهم يوم مس حزب توكلتي تفعل نحزب أكلاتنا زي تغسو أكلاتون مية تجاريهم كشاف هذي بزلنا درجة أيدلن زبل مرسي يترخبن صبقيو كمين يقبروا أبزبل أيو تمثل عتا سفح ميتات كتصالنات زد اليوم على سلزي لا تكبروا نتجمع يهلون مو بمنتعين أن تكبروا تكبروا يخون يجن بمنتعين تكبروا زبل لا يمودات يخون مالتي هذا تحطت النت حرقت زملكت نص سنة والثانية ماتي عنتو زنوروا ملعالتات مسرة غيرنا زين أقربوا زلنا نايلزب لبوا كي يتكبر عنكفات كخون يخلينا نجمته حدا قداي تحطات النتيجة كنتين نستبلو زلنا بولتكنيا تاتنا مريحنة نابز خف متفنان متلاخن زخدوا زلوا حدا مخنيات تحارب جلنا نتحارب جلنا سعيرون توزيو بقداي تحطات النتابيلو نتي تسعراي زبها الحيلي زخف ان زحسبن حوسينا يكيم سقومتي كوسدو اللي خليو زبديو دمات خكلنيا سقاتيو بهالي بوليتيكانا ناي سعارن تسعارن بهاليو دحر بوليتيكا ينازلنا زي دحري هذه دحري سنتات خونس قدمي سنتات ون بترغاغامي زرأنا يو سمنه تقسنا ملك مساري خنغبرو نخل سلاز خونه مالتي كندي زغلغلو مرحتنا زلعلوم سيلوم ريناينا بزي اغباب بكمن قرحنتن فتحي زتغادلوم ون ريناينا زي اب حدا بوتا تطاو كبل انت زي خيلو تግራይ نبعلانا بلعت خيرا كتحققيا سلازي قداي تحتاتنت نحلنا نتاريخ المقراف قدم قرادم نتعديو زتقم زوم زي انت حزب تግራይ ዝተባሃልና يوم ፈጺምና ኣለና ክብሉ ተጽቢት ዝግበረሎም ጀጋኑ ተሓታትነትን አሳዲድ ካብ ምጥቃዕን ከይስዕቦም ፈለማ ካብ ኩሎም ደንብታት ፖለቲካ ዘለው ዘግለሉ አመራርሓ እዮም እቲ ውሳነ ቀበልዎ ዘለዎም ዋላካ በዋነነት ናይ በደረጃ መንግስቲ ክፍጸምን ክምራሕን ዘለዎ እንተኾነ ክሳብ ዝጅመር ድማ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ጉዳይ ተሓታትነት ንብሔራዊ ልዝብን ምርዳእን መሰረት ገይሩ ንኽፍጸም ምስ ኩሎም መድረክቲ አካላት ብምዃን ከምሰርሕ ይገልጽ ንተሓታትነት ዝህልው ሕድገት ብዝምልከት ብዓይነትን ደረጃን ጥፍኣት ከምኡውን ብግዜ ወሰንን ዘርዚሩ ዘቐምጥ ናይ ባዕሉ ናይ ሕጊ ሰነድ ክዳለው የድል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዝህሉ ናይ ህዝቢ ዘተታቱን በሐሳባት ማዕቢሉ ህዝባዊ ምርድዳእ ክግበረሉን በቤት ምኽሪ ጸዲቁን ዝትግበር ይኸውን
እዚ ንሎሚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መጻኢ ወለደታት ንመራሕቲ ዘጀግን ንህዝቢ ዘድሕን ንዓዲ ድማ ዝሕብን ታሪኻዊ ምዕራፍ ይኸውን ካልኣይ ንነበር መራሕቲ ዝወሃብ ብሄራዊ ክብሪ ሞሳን ውሕስናን ኣብ ፖለቲካዊ ኾነ ወታደራዊ መሪሕነት ዝጸንሑ መራሕትና ክኽበር ኣለዎም ማለት ኣይግባእን መራሕታ ተኸብርን ብዘለዋ ዓቕሚ ህይወቶም ክመርሑ ትገብርን ዓዲ ተኣውራ ተጠቃሚት ንሳ እያ እምበር እቶም መራሕታ ኣይኾኑን ሃገር ወይ ዓዲ መራሕታ እንተኽብር ምስ እትኸውን ዘኽብርዋ ዜጋታት እያ ትፍጥር መራሕቲ ሰናይ መዕርፎን ውሕስ መዋፅኦን ሴፍ ላንዲንግ ኤንድ ሴፍ ኤግዚት ክህልዎም ምግባር ፈለማን ቅድሚ ኩሉ ነቲ ዓድን ንወለዶታትን እዩ ዝጠቅም ስለዚ ካብ ኣገልግሎቶም እንትሰናበቱ ምስ ክብሮምን ግርምኦምን ክኸውን ምግባር የድሊ ካብ መሪሕነት እንትዕርፉ ቁጠባውን ማሕበራውን ዓቕሞም ከየጉደለ ከይጎድል ብትልሚ ምስራሕ የድሊ ኣብ ፀገም ከይወድቁን ከየስተማስሉን ክስራሕ እውን ኣለዎም ንኽብሮምን ስራሕቶምን ግልጋሎቶምን ዝምጥን ኣብ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ማሕበራዊ ባይታን መሰረት ዝገበረ ጥቕማጥቕሚ ዝረኽቡሉ ዕድልን ባይታን ኣብቲ ዝጣየሽ ቤት ምኽሪ ቀሪቡ ክጸድቕን ክትግበርን ክንሰርሕ ኣለና እዚ ኣብ ታሪኽ እውን ጽቡቕ ልምዲ ዝኸውን እዩ ኣብቲ ዝወፅእ ሕጊ እውን ብዝርዝር መጽናዕታት ዝድገፍ ዝርዝር መምርሕታት ዝሓቁፍ ከም ዝኸውን ርድእ እዩ እዘን ስዕባ ጉዳያት ብግልፂ ጎልየን ክወፃ ትፅቢት ይግበር ሓደ ቁጠባዊ ተጠቃምነት እዚ ብገንዘብ መንበሪ ገዛ መሬት ካልኦት ንብረታት ንህይወት ዘገድስ ቁጠባዊ እታወታት ክግለጽ ይኽእል እዚ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ዝውሰዱ ስጉምትታት ስሩዕ መጽናዕቲ ተኻይድሉ ተመክሮ ካልኦት ዓድታት ተቐሚጡሉ ብመስርሕ ብህግን ኣዋጅን ዝሰናዳ ይኸውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ክብርታት እዚ ብዝህለዎም ሓለዋ ንሴኩሪቲ ዝምልከት ማለት እዩ ኣብ ህዝባዊ መድረኻት ብዝወሃቦም ክብርን ካልኦትን ክግለጽ ይኽእል ማሕበራውን ፖለቲካውን ተጠቃምነት እንትበሃል ልክዕ ከምቲ ቁጠባዊ ውሕስና ሳይንሳዊ መስርሕን ሕጋዊ ደገፍን ዝተኸተለ ኮይኑ ህዝን በቐጻልን ኣብ ዝግበር ምንቅስቓስ ክህልዎ ዝግባእ ግደ ብዘይግድብ መገዲ ክኸውን ኣለዎ ትካላዊ ኣገልግሎት እዚ ብዋናነት እቶም ነበር መራሕቲ ዘለዎም ዕቑር ልምዲ ንምጥቃም ከምኡውን ክብሮም ብትካላዊነት ንምምራሕ ንምሕላውን ይሕግዝ እዩ ብካልኦት ዓድታት ከም ዝረአ እውን ኣብ ቀጥታዊ ናይ ፖለቲካ ሓላፍነት ዝወፁ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ትካላት ፖሊሲ መጽናዕቲ ምርምርን ኣትዮም ዝተወሰኑ ዓመታት ካብ 5-10 ዓመታት እናገልገሉ ይጸንሑ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዋናነት ኣብ ናይ ከባቢኦም ናይ ዓበይቲ ዓዲ ማሕበራዊ ተሳትፎ ክህልዎም እውን ይግበር ስልቲ ሕርያ ኣብቲ ዝወፅእ ሕጊ እዚ ጉዳይ ብብርኪ ክልል ዞባ ወረዳ ከመይ ከም ዝፍጸም ኣየኒኦም ደረጃታት ስልጣን ፖለቲካን ወታደራዊን ወይም ናይ ጸጥታን ኣብዚ ከም ዝሕቆፉ ዝፈሊ ይኸውን እዚ ስልቲ ሕርያ እዚ ብዝተኻለ ኩሉ ዓቕሚ ቂምታን ቅርታን ዘይፈጥር ክኸውን ኣለዎ ካብዚ ብተወሳኺ ኢኮኖሚያዊ ተጠቃምነት ብምፍላይ ብገንዘብ መዳይ ብመንግስቲ ጥራሕ ክፍጸም ስለ ዘይኽእል ፍሉይ ፈንድ ወይም ስፔሻል ፈንድ ዝጣየሸሉን ነዚ ድማ መንግስቲ ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ ዲያስፖራን መላእ ህዝብን ዝህልዎም ግደን መለታቱን ብሕጊ ዘንጽር ይኸውን ሳልሳይ ካሊእ ኮንሲደር ዝግበር ምድልዳል ሓዱሽ መንግስትነት እቲ ኣብ ጫፍ መርሕነት ኣብ ድላዩ ደንበ ዘሎ ሓይሊ በዚ መገዲ እዚ ምልክዕ ምስ ሓዘ ምስ ተመዓራረየን ንሕወሓት ሓዊሱ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባትን ኣብ ፖለቲካ ዓድና ተሳትፎ ዘለዎም ወገናትን ብማዕረ ህጋዊ ውክልና ብዝተማልአ ተሳትፎን ብሄራዊ ሓልዮትን ብዘቐደመ መንፈስን መንግስትነት ትግራይ ክትከል ብናይ ህዝቢ ሙሉእ ይሁንታ ክደላደልን ሕቶታት ትግራይ ብዝተማልአን ብዝሓፀረ መገዲ ምላሽ ክረኽቡ ምግባርን የድሊ እዚ ድማ ከም ብሄር ናይ ፀገምና መወዳእታ ናይ ሰናይና መፈለምታ ከም ዝኸውን ንኣምን ሳልሳይ ጉዳይ ምጥያሽ ክልላዊ ቤት ምኽሪ መጀመርያ ሕድገት ኢና ኣለና ካልኣይ ክብርን ተጠቃምነትን ኢና ኣለና ሳልሳይ ምጥያሽ ክልላዊ ቤት ምኽሪ እዚ ቤት ምኽሪ ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ፀገማት ዝፈትሕ እዩ ኣውራ ፀገምና መንግስትነት ብምዃኑ ኣውራ መፍትሕና መንግስትነት ምጥያሽ እዩ ናይ መንግስትነት ርእሲ ድማ ቤት ምኽሪ እዩ ልዝብ ዘድልየና ዝሐሸ ቁመና ዘለዎ ቤት ምኽሪ ንምውናን እዩ ህዝቢ ናብ ስሩዕ መረፃ ክሳብ ዝሰጋገር ንኩሉ ዝሓቆፈ ግዜያዊ ቤት ምኽሪ ተጣይሹ ናብ ዝሓሸ ሃዋህው ዝወስድና ዕድል ክፍጠር ኣለዎ ሕዚ ብመሰረታዊ ፀገም ትግራይ ካብ ሰኣኖ ምዕሩይ መንግስትነት እዩ ዝብገስ ዝኾነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘላ ብሄር ትኹን ብሄር ብሄረሰብ
هذه أبزا ساعات زيا ديمقراطية إنه بزي يقدس من قسنة اللواء إتا زين بهيرات كنا بهير سبات بوليتيكاوي منت حزن كي تفترى من قسنة زنبرات جرايجن حزي معروين دل من قسنة يبلنا سلو زخنا كم زي زبالة بوليتيكاوي فتسامن تكايد تجراي أب تحتي من قسنة كوينا كون سلازق بق قبلنا زلوه حقافايت أنكرة بعد سن جزاوي بيت مخري كهلو يقبع عزيز تعيش بيت مخري مسافات ما وعلي بريتوريا مجنات مزي فتر مركعو سروحهم من تانك سرح دما أبوسن جندما وسنتنا قدستن قدات كدهبن أبلزب حزبي تمسريتون سلطان كهلون كخونن زهلو كخونن يقبع ما تقالري تجراي كم تحازي زلات تاخذ قصل يخبديو مالت أي تقصلن مالتنا كي تفقت قلتيفنا قدن لوطي كتأوج اللوا عدلات كيملتوا تقداديما زي بلعن زي حرران نايلوطي نفاس يدليا زخون عينة لوطي أبز تقدم مدرخ ينازل لنا مالتيو قلا زخون لوطي عين خبال تلو استمرح مبر زخون عينة لوطي أيخونا استمرح لوطي كهون اللوا يخون مبر لوطي تم حدرني إخا أي تم حدرني إخا ديخا أي تم حدرنن يلو أي حتى كان بعلو لوطي أب تجراي جدا نيو تي لوطي زي حررا زي شمررا زي جودلا دقا زي كرح نلو كخون اللوا لوطي انت زي تمرحو حادقا اللوا زمرح دما بحسابيو مؤتمن بمفتاريو بدنبي تلمي غيركا بمتكباريو بزي فولي طبابن دبلوماسين زمراح بوانانت نحلوفن بتفلاليو አጋጣሚታትን ንዝተጠራቀሙ ጌጋታት ቢቅርታ ምዕጻው ننبرن هذه أبصراحة حاليوم السنابوت البوليتيكاي وتدرى مرار حزدلي كبرن وحسنا بمرقيقات نزي زمرحن نهزبي تقراي زمتنن تسمع أن تزلو بيت مخري من مسراتن هزباوي حقفي كركب مقبارن يدلي بزاب بيلكا بهير توحس فتو هزب خاون تملس عالم كزي مثالي أني هو ده تمكرون أني هو زول I think زي تري والله هم يهم تخصايو جن تنعدتات كريكم مودات أو كوناي معرب هاجرات تنفلتات أمريكا يونايتد كينجدم منا فرنسايا كاب إيشيا هندي ساوث كوريا جابان كنو سنقينا أنا خبز مسلو أفريقيا دما هجتاتهم نيم تتقيسميم هج نيهم صفح زغنا كينيا نيجيريا ساوث أفريقيا لنا زيهم بمنتاي تخرج كم زجورو بقرص اليوم بطورتها قوامي بزخانة طورتها بمسجاجري عامت كل عامت اليوم بسيكوريتي زهوه زيهم منتاي يطعموا أو فتهم هجتاتهم بقرص يطعموا توت حدا predictability بهجي بسرعات كم سخت جبرت لها قرص زخانة بهجي تراجعته سرعته الوقع درجة تحلوه حلافنتي هلو تلازم كابسقات يوتص سكيورتي ون دحننته ون سلاز حلو ناوغون صاياتون نا حزب تقبلنت هلو نا اكاونتابيلتي نا يتحطاتنت بالانس ون يهلو مالت سلاز عدتات زخدالو سلاز خودا حدش زي اللي حسابي خونا نلعز لنا مالتي سلاز سلام نتግራይ ናን ህዝባ ጆኖሳይድ ትግራይ ዘበት ከይድገም ጆኖሳይድ ትግራይ ዘበት ከይርሳ ያቀንደለ